अध्यायमु आम्ही तुमकोंडा होमवर्क दी होदया कोंदीन स्यास्या सीदिया माताजी तीत्यास्या कायदी संगत मुसैया अध्यायं माताजी अध्यायं 10 श्लोक 20 री 39 वரைக்கும் ಅವಿನು ತೆಂಗ ಒಂದ ಮಾಮ್ ಕೋಣ ಅವಿನು ದೇವ್ ಅವರಿಯ ಮನತ ಮಾರಿ ಸಂಗಿರಾತ್ ಮಾತಾಜಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ தெல்ல அவிகணும் 70 கோண சங்கத்தை அதாவது ஜோதிகளில் பிரகாசிக்கும் சூரியன் மனத்த மாதிரி மருந்துகளின் மரிஷி நட்சத்திரங்களின் நிலவு ஆதித்யர்களின் விஷ்ணுமணி இல்ல 21ஆம் பதம் சங்கிரியா தெல்ல மாதிரி 22 23 மணி ஒன்றோட மாம் தேவ வீணு கோண பெஸ்ட் கன் சேத்த மாமுஸ் மீ கொல்ல மாம் பெஸ்ட் கன் சேத்த மனத்தையே உண்ட 70 பெஸ்ட் வரைக்கும் சங்கிரா தேவ் कौन संगरिया ಇಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ತರು ನಾವು ಕಾಯ ಶರ್ಮಿಳಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾತಾಜಿ ಚೊಕ್ಕಡ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ರಾಸಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಅವಿನು ಕೋಣ வாரம் கெத்தி அடுத்து தீவார் கிளாஸ்லி மனதிக்கா அந்த மாதிரி எகேகல்ல ನನಪಲ ನವೀನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದ ಹಾಯ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಅವಿನು ಕೋಣ ಆಮಿ ಡಿವೈಡ್ ಕಿರುವಾಯ್ ಮನದಿ ದೇವர்களும் கோன் கன்ஸ் மெனி உண்ட டிவிஷன் தெலே மாதிரி முனிவர்களும் கோண மென்காணும் கோணச ಎಲ್ಲ ಮಿರುಗ ಜಾತಿ ಕೋಣ ಹರಾಸಿ ವೇದ ಮಂತ್rum ಕೋಣ ಹರಾಸಿ ಎಲ್ಲ ಇಯರ್ಕೈಮ್ ಕೋಣ ಹರಾಸಿ ಮೆನಿ ಇಸ್ ಐ ಡಿವಿಷನ್ ಕೆರುವ ಎಲ್ಲ ಡಿವಿಷನ್ ಕೆರ ಮದಂ ವೈಸ್ ಲಿಖಿತ ಮಾತಾಜಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾತಾಜಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ತೆಲ್ಲ ತುಂಗ ಫರ್ದರ್ ಗನ್ ತೆಲ್ಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ತೋಚಿ ಸಂಗರ್ತೆ ಅತ ದೇವர்கள் பண்ணது ஆதித்யர்களில் நான் விஷ்ணு ஜோதிகளில் நான் சூரியன் நட்சத்திரங்களில் நான் நிலவு தலாவினு இந்திரன் தலாவினு ருத்ரர்களில் நான் சிவபெருமான் யக்ஷர்களில் நான் குபேரன் ಎಲ್ಲ நெருப்பு மணி சங்கரியா சோ ಎಲ್ಲ பூரக்காய சேனாதிபதிகளில் நான் கார்த்திகேயன் இனவிருத்தியாளர்களில் காமதேவன் நீர்வாழிடங்களில் வருணதேவன் நீதிபதிகளில் யமன் ஆயுதம் தரித்தவர்களில் ராமன் ಸೊ ಎಲ್ಲಾವಿನು ಶ್ಲೋಕ ವೈಸ್ ಸಾತರ ಎಲ್ಲಾವಿನು ಒಂದೊಂದು ಡಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲ ಅತ್ತ ದೇವர்கள் ಕಲ್ಯಾಣ ಕೋಣ ಅವರಿಯ ರಾಮರವಿ ದೇವರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮೌನಾನು ಹೇದಿ ಮಿಲ್ಲಿ ಅವಿ ಅಮಿ ತಲ ಮಾರಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಮಿ ಇಸ ಪಿರಿಚಿಯಾ ಮಣದಿ ಅಂಗು ಮಿಲ್ಲಿ ಅಂಕವಿ ಹೊಡಂತ ಹೊಳತ ಕೋಣ ಅಮಿ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಕೆರತ ಮಣತ ಅವಿನ ಅಂಕ ಮೇನ್ ಚಾಟ್ ಪೊಡೆ दुसरं तुम्ही काय सिरियतला सांगो माताजी तर एंथुसियासम इंटरेस्ट कन लागरस मी अंबदिया लिखिरीस माताजी सांगो माताजी तर तनु संगे मारिसी आता 23 24 तनु संग्यासी 25 संग्यासिंच 26 மைனோ मी ஸ்லோகம் வைஸ் லிக்கிர்த்த மரங்களில் ஆலமரம் தேவரிஷிகளிலும் நாரதன் கந்தர்வர்களில் சித்திரரதன் சித்தர்களில் கபிலமுனி இதெல்லாம் 27வது பதமாவின குதிரைகளில் உச்சைஸ்தவா யானைகளில் ஐராவதம் மனிதர்களில் மன்னன் தனி வட்சதுவி अंबदिया माताजी लिखिरीस माताजी अंगुन संगलावत्या தெல்லாவினோ அத்த துமி ಎಲ್ಲ லிக்கிராஸ்னா குதிரைகளில் உச்சிஸ்ரவா பட்டத்து யானைகளில் நான் ஐராவதம் பசுக்களில் நான் சுரபி சர்ப்பங்களில் வாசுகி நாகங்களில் அனந்தன் தெல்ல மாதிரி விலங்குகளில் சிங்கம் ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಕಾಯ್ಗಿರುವಾಯಿ ವಿಲಂಗುಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ ಲಿಖುವಾಯಿ त्याला रिपीट होया मारलाय ओके तवल तुम्ही म्हणारे मारी लिखत का विमला रे ना माताजी तुम्ही लिखिरी मी मुंदाडी तुम्ही काय संगीत ना श्लोका वाईस लिखुवा म्हणे संगीत तुम्ही ಕೆರ್ರಿಯ ವರ್ಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಸಿ ಸರಿ ಮಾತಾಜಿ तुम्ही ಕೆರ್ರಿಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಸಿ ಎಲ್ಲ ಬೆಟರ್ಗನ್ ಕೋಣಕ್ಕಿರುವಾಯಿ ಅತ್ತ ಮುಂದಾಡಿ तुम्ही ಸ ಲಿಖಿದ್ರಿ ಅನ್ನಯ அதெல்லான்றி तुम्ही काय करना म्हणदी அது தேவர்கள் முனிவர்கள் விலங்குகள் ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಕರಿ तुम्ही लिखिरात मरी हेडी 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 लिखिद्या म्हणदी अंगु वेन क्लियर कन राई சரிங்க பாய் மாதாஜி ಇವರು ಪಡರಸ್ತ್ಯಾ ಇವರು ಪಡರಸ್ ಮಾತಾಜಿ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಮಾರಿ ಇಸ कोण ಕೆರ್ರಾಸಿ ಸಂಗತ ಮುಸಯ್ಯ ತುರಣಾವ್ ಕಾಯ ಮಾತಾಜಿ ತುರಣಾವ್ ಕುಸಯ್ಯನಿ ಸಾರುಮದಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾತಾಜಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೊ 70 ಅವೈ 74ಕ್ಕೆ ಅವೈ तुम्ही ಅಂಗುರುವ ಟ್ರೈ ಕೆರುವ ಲಿಖತ நீ 24 லிக்கிருத்த 35 அடுத்து அவங்க சேர்த்தேனே ಸರಿ ಸರಿ दूसरा कौन थी केर्रासिया वेरी गुड चक्कर होमवर्क केर्रास
ओके माताजी तुम्ही मुंदाडी सांगास ना तुम्ही 70 लिखिरास म्हणास ना तुम्ही सांगो माताजी हो शर्मिला माताजी शर्मिला माताजी शर्मिला माताजी ಸಂಗೋ ಮಾತಾಜಿ सांगो तेनु संगे आडतरी सांगो तेनु अवीनु 27 ಸಂಖ್ಯೆಯ ஹை ஆயுதங்களில் வஜ்ராயுதம் பசுக்களில் சுரபி இனவிருத்தியாளர்களில் காமதேவன் மன்மதன் சர்ப்பங்களில் வாசுகி நாகங்களில் அனந்தன் நீர்வாழிகளில் வருணதேவன் முன்னோர்களில் ஆரியமா நீதிபதிகளில் யமன் அது தைத்திய அசுரர்களில் பிரகல்நாதன் அடக்கி ஆள்பவர்களின் காலம் மிருகங்களில் சிங்கம் பறவைகளில் கருடன் தூய்மைப்படுத்துவற்றில் வாயு ஆயுதம் தரித்தவர்களின் ராமன் மீன்களில் மகர மீன் பாயும் நதிகளில் கங்கை படைப்புகளில் ஆதியும் அந்தமும் நடுவும் நானே அறிவில் ஆத்மாவை பற்றிய அறிவு விவாதிப்போரில் முடிவான உண்மை எழுத்துக்களில் முதல் எழுத்துக்களான ஆ சுட்டு சொற்களில் திவந்தவ் இல்ல கோண மாதாஜி ப்ரொனவுன்ஸ் करते हैं कोणिया इकाद श्लोक माताजी 33 சுட்டு சொற்களில் கூட்டு சொற்களில் द्वंद्व दिवंदिवय द्वंद्व प्रोनाउंस करते हैं द्वत्व द्वंद्व द्वंद्व द्वंद्वय इत द्वंद्व सुट्टू சொற்களில் द्वंद्व म्हणजे काय माताजी काय माताजी आता येते कोण ಇಲ್ಲ आता கோண சங்கத்தை எல்லா மாமூத்தல்ல பொருளுரையும் பிரபுபாத்தீராசவகா அதாவது சமஸ்கிருத அகர வரிசையின் முதல் எழுத்தாகிய அ காரம் வேத இலக்கியத்தின் ஆரம்பமாகும் அ காரமின்றி எதையும் உச்சரிக்க அதாவது அகாரம் பணத்தை தெல்லையின்றி எதையும் உச்சரிக்க முடியாது எனவே சப்தத்தின் ஆரம்பம் அதுவே சமஸ்கிருதத்தில் பற்பல கூட்டுச் சொற்கள் உள்ளன இவற்றில் ராம கிருஷ்ண போன்ற சொற்கள் தத்வ என்று அறியப்படுகின்றன ராமகிருஷ்ண என்ற கூட்டு சொற்களில் ராம கிருஷ்ண என்னும் சொற்கள் ஒரே வடிவை கொண்டுள்ளதால் அவை தத்வ என்று அறியப்படுகின்றன அதாவது ಎಲ್ಲ ಕೋಣ ಮನದಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಆತ ಅಂಕ ತಮಿಳ್ எழுத்து உண்டதான ஹாரிய சமஸ்கிருத எழுத்து உண்ட மாதிரி ஹாரிய தெல்ல எழுத்தோட உச்சரிப்பு ಎಲ್ಲ ಮೆಣರಿಯನ್ಹ உச்சரிப்பு ಮೆಣರಿಯನ್ಹ தெல்ல எழுத்து கோண செரி சேகி தெல்லக இல்ல நாவ் ஆத்த ஆமி கோண மெய் எழுத்துக்கள் உயிர் எழுத்துக்கள் மணி மெணரியா தெல்ல தெல்ல எழுத்தோட நாவ் நாயா உயிரெழுத்துக்கள் மெணரியா ஆ ஆ இ புற உயிரெழுத்துக்கள் తెల్ల అవిను తెల్ల எழுத்து తెగ నావు నా మొత్తం తెల్లగా తెల్ల எழுத்து காய் நாவு தேரியகி தெல்ல சரி சரி తెల్ల மாறி ಎಲ್ಲ கூட்டுக நவரி அதாவது ದಿ எழுத்து ಟೀಕಂಡ್ ಹೈ ಅತ ಕೃಷ್ಣ ಮಣತಮ ದಿಯೇದಿ எழுத்து ಸತ್ತ ಅಂಕ ಅವಿನು ಕೋಣ ಅವರಸಿ ಇಕ್ಕರು ಇಷ್ಣ 4 எழுத்து ಅವರಿಯನ್ ಹಯ್ಯ ஆனா சமஸ்கிருதம் லிக்கத்தல தெல்லதான ஆவுனா சரி சரி தெல்ல தி எழுத்து செரி உண்டி எழுத்துக்கன் ஹொய்யறிய தெல்ல மாதிரி அவர எழுத்துக்க இல்ல நாவ் கேஸ் எழுத்துக்கள் மெய் எழுத்துக்கள் மெய் எழுத்துக்கள் மணி சங்கரஸ்தி ಎಲ್ಲ ಚೆರಿ ಅವರಗಳು ಎಲ್ಲ ನಾವು ದ್ವತ್ವ ಮಣತ ನಾವು ஓகே படைப்பாளிகளில் பிரம்மா எல்லாவற்றையும் அளிக்கும் மரணம் உருவாக்குபவை அனைத்திற்கும் உற்பத்தியாளனும் பெண்களின் புகழ் அதிர்ஷ்டம் அழகிய பேச்சு ஞாபக சக்தி அறிவு உறுதிகளில் பொறுமை சாமவேத மந்திரங்களில் பிருகத் சாமம் கவிதைகளில் காயத்ரி மாதங்களில் மார்கழி பருவங்களில் வசந்த காலம் ஏமாற்றுபவற்றில் சூது ஒளிர்பவற்றில் தேஜஸ் நானே வெற்றி தீரச் செயல் பலவான்களில் பலம் விருஷ்ணி குலத்தில் வாசுதேவன் பாண்டவர்களில் அர்ஜுனன் முனிவர்களில் வியாசர் பெரும் சிந்தனையாளர்களில் உஷனா அடக்கியாளும் முறைகளில் தண்டனை வெற்றியை நாடுபவர்களில் நீதி ரகசியங்களில் மௌனம் ஞானிகளில் ஞானம் எல்லா உயிர்வாளியும் உற்பத்தி செய்யும் விதையிலும் நானே அசைபவை மற்றும் அசையாதவற்றில் நான் இன்றி இருக்கக்கூடியது ஒன்றுமில்லை பதம் 40 அவியினும் என்னுடைய தெய்வீக தோற்றங்களுக்கு எல்லையே இல்லை மணி சகோதரி கடைசி இவை எனது விரிவான வைபவங்களில் ஓர் உதாரணமே இல்லம்ல உதாரணமும் ஸ்மெந்தரி ಅತ್ತ ಕೋಣಸ ಆಮಿ ಐನು ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಂ ಶ್ಲೋಕಂ ಹೀಮಿನಿ ಆಮಿ ಎಲ್ಲ ಸೊಟ್ಟಿ ಆಮಿ ಕೋಣ ಮುಖ್ಯಂ ಶ್ಲೋಕಂ ತೆಲ್ಲ ಮಟ್ಟಂ ಚೌದರೇ ಜೇದಿ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಇವರು ಪೊಡಯ್ಯ ಎಲ್ಲ 41 ಶ್ಲೋಕಂ
ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಂ ಶ್ಲೋಕಂ ಎಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕಂ ಚೌದನ ಮೆಣದಿ ಎಲ್ಲ ಮಹದ್ದಿ ಸತ್ತ ಕಲಂದಿ ಎತೀಸಿ ಕೃಷ್ಣರ್ ಕಾಯಿ ಸಂಗತ ಅವರ್ಯಮಣಿ ಅಂಕಾತ ಕಲಾಯ್ ಅತ ಎಲ್ಲ ಆಮಿ ಕಲಂದಿ ಆತಮೋ ಅಂಗ ಕಾಯಿ ನನ್ಮ ಕೊಡರಿಯ ಅತ ಇಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ಆಮಿ ಕಲಂದಿ ಅಸ್ನಾಯ 70 ಸಂಗಿರಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಮಿ ಕಲಂದ್ರ ತನ್ನಿಯ ಎಲ್ಲ ಅಂಗ ಕಾಯಿ ನನ್ಮ ಹೋರಿಯ ಮಿನಿ ಸಿಯಾಸ್ ಮನದು ಕೃಷ್ಣರ್ ಹೀತಗು ಇಲ್ಲ ಬುಲಗು ಮುಂಟ ಅಣು ಮಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ಕರ್ತ ಮುಸ್ನಾ அசஞ்சத முசுனா இக்கோ வைபவங்கள்கன் கிருஷ்ணர்காக அவரியம்னா அவரை வச்சு அவரிய இந்த வைபவங்கள் கிருஷ்ணர்காக ದೆಕ್ಕಡರಿಯ ಅವರ ನನ್ಮೆ ಗುಚ್ಚಿ ದೆಕ್ಕಡರಿಯ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ನೀತ ಅವ್ರ ಹಾಲಿ ಕಾಯ್ಗರ್ತ ಮುಸುನ ಜೀವತ ಮುಸುನ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ನೀತ ಉಂಟ ಮೆಣ್ಕಾಣವಿನು ಜೀವತ ಮುಸುನ ಸೊ ಇಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೋರಿಯ உண்ட உதாரணமுகு கவிஞர்களின் நான் வியாசர் மணி மணறிய ಸೊ ವ್ಯಾಸರ್ ತನು ಇಲಕಿಯ ಗೆ ದೇನಾತ ವೇದಂ ಪೂರ ಅಂಗ ಹೆಡಿ ದೇನಾತರ್ ಹೇದಿ ಅಂಗ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಕಲಾಯ್ಯ ಇನ್ನಿ ಅಂಗ ಕಲಾತ ಹೋನ ಎಲ್ಲ ಮಾರಿ ಒಂಟಿ ಆಮಿ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿ ಇಕ್ಕ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ ಕೃಷ್ಣರ್ ಅಂಕ ಗುಚ್ಚಿ ಇಕ್ಕ ವಿಷಯಂ ದೀರ್ಯಮಣಿ ಆಮಿ ಕಳಲ್ಲುವಾಯಿ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಅವಿನು ಕೃಷ್ಣರುடைய சக்திமு ಗೋಡ ತುಳಿಸ್ ಎಲ್ಲೇ 7வது அத்தியாயமு ಕೃಷ್ಣர் ಕಾಯಮೆಂಡ್ರಿಯ ಭೂಮಿರಾಪೋ ನಲೋ ವಾಯು ಗಮ್ಮನೋ ಬುದ್ಧಿರೇವಚ ಅಹಂಕಾರ ಇದೀಯಮ್ಮೆ ಭಿನ್ನ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಷ್ಟಧಾ ಮಣಿ ಮೆಂಡ್ರಿಯ ಅಷ್ಟಮಣ எட்டிய ஆட்டே ಹೋಗ್ಯ இதுல ஆட்டக்காய நிலம் நீர் நெருப்பு காற்று ஆகாயம் இதே மாதிரி மனம் புத்தி அகங்காரம் ಸೊ ಎಲ್ಲ 8 மில்லி ಭಿನ್ನ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಣಿ ಮೆಂಡ್ರಿಯ ಭಿನ್ನ ಮಣಕಾಯ ஒவ்வொய பார்ட் ಭಿನ್ನಂ மணி மணநாய முழுமை பின்னம் மணி மணநாய பின்ன மனதி நின்ன பார்ட்ஸ் பின்ன பிரகிருதி லேஸ் அஸ்கின்ஹ ஹே ಎಲ್ಲ நிலம் நீர் நெருப்பு காற்று ஆகாயம் மனம் புத்தி அகங்காரம் ஹீತ ಅವರ ಹಾಲಿ ಕಾಯ್ಗರ್ತ ಮುಸುನ ಪುಣ್ಯೇ ಗರ್ತಮ ಅವರ ಬಾಡಿ ತೆಲ್ಲ ಹೊಲ್ಲ ಹೊಯ್ರಿಯ ತೆಲ್ಲ ಹಾಲಿ ಅವರ ಕುಚ್ಚಿ ಗೋಲೋಕ ಧಾಮಮು ಹಣಸತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣರು ಅಂಕ ವಿರುಪಮು ಕುಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಬುಲಕ್ ಪಡಚಿ எல்லாம் அங்க இக்க வசதி மில்லி கெத்தி காய் சங்கரிய మీ తొరకొచ్చి ఇక్కే కెర్రితబా తూ బొదులు కాయ్ కెర్న హోరియ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಕಲಲ್ಲಿ ಮೊರಜಲ್ ತು ಸರನಡ ದಿನ ಹೋರಿಯ ತೊರ ಹಾಲಿ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಪೂರ ನೀತ ತೊರ ಹಾಲಿ ಕೈ ಎಂಕತ್ತ ಮುಸುನ ತೊರ ಎಕ್ಕನ್ ಬಣರಿಯ ಮೊರ ಶಕ್ತಿ ಸಾರ್ಂದರ್ ಹಾರಿಯ ತು ಮೊರ ಪತಿ ಕಳಲ್ಲುನೋ ಮಣಿ ಹೌಡ ಮೆಣದಿ ತೊರ ಹಾಲ್ ಕಳಲ್ಲ ತಮ್ಲಿ ಮುಸುನ ಇಕ್ಕ ಕಲಲ್ಲ ತಮ್ಸೈ ತೊರ ಹಾಳು ಮೊರ ಪತಿ ಕಲಲ್ಲ ತಮ್ಸುನ ಎಲ್ಲ ತೆಕ್ಕೆ ಮೆಂಡ್ರಿಯ ಎಲ್ಲ ಇಕ್ಕೈ ಅಂಗ ಕಲಲ್ಲ ತಮ್ಸೈ ಅವ್ರ ಹಾಲಿ ತೆಲ್ಲ ಪೂರ ಕಲಲ್ಲ ತಮ್ ಮುಸುನ ಎಲ್ಲೇ ಕಾಯಿ ಉಣರಾಸ್ ಕೃಷ್ಣರು ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಉಂಡ ನೆನ್ನ ಉದಾಹರಣ ಮೂಸಿ ಏಕೋ ಸೊಮ್ಮರ್ ಮೊರ ವೈಭವಂ ಅಭಿ ಬೇನ್ ಸೆಟ್ ಸೊ ತೆಲ್ಲೇ ಆಮಿ ಅತ್ತ ಇಲ್ಲ 40 ಶ್ಲೋಕಮು ಸಾಂಜಾರ್ಯ ಚೌದೆಂಗನ್ ಯತ್ ವಿಭೂತಿ ಮತ್ಸತ್ವಂ ಶ್ರೀಮತ್ ಊರ್ಜಿತಂ ಯೇವ ವಾ ತತ್ ಏವಾವಗಚ್ಚತ್ವಂ ಮಮ ತೇಜೋಂಶ ಸಂಭವಂ ಯತ್ ವಿಭೂತಿ ಮತ್ಸತ್ವಂ ಎಲ್ಲ ವಿಭೂತಿ ಬಣರವತ್ತ ಆಮಿ ಅವಿನು ಆಮಿ ಬಿಗುತ್ ಲೈಲರಿಯಕಾಯಿ ತೆಲ್ಲ ಮಾರಿ ಹೌಡ ಹೋಣ ಜುಕು ವತ್ತಾನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾರಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ವತ್ತಾನು ಆಮಿ ಯೂಸ್ ಕೆರರಿಯ ಗಣಿ ತೆಲ್ಲಗ ಮೀನಿಂಗ್ ಅವಿನು ವೇನ್ ಮಚ್ಚೈರ್ ಹೈ ಒಂಡ ಉದಾಹರಣಂ ಮಣರಿಯ ಹರೇರ್ ನಾಮ ಹರೇರ್ ನಾಮ ಇವ ಕೇವಲಂ ಮಣಿ ಅವರ ತಮಿಳು ಆಮಿ ಕೇವಲಂ ಮಣರಿಯ ಅವಿನು ವೇನ್ ಮೋಸರ್ ಹರಿಯ ಆಮಿ ಕೇವಲಂ ಮಣಿ ಮಣರಿಯ എല്ലാം സംസ്കൃതം കായത്തുഹൊര ಎಲ್ಲ ಉಂಟೀಸಿ ಮಿನಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಗನ್ ಸಂಗತ ಏವ ಕೇವಲಂ ಎಲ್ಲ ಉಂಟೀಸಿ ಮಿನಿ ಸಂಗರ್ಯ ഹരിനാമം ഉണ്ടീസി മണി സംഗതിയ இதே மாதிரி என்ன விபூதி மண்டடைய காயம்னா பகவானுடைய வைபவங்கள் தெங்கோடைய சிறப்பு அதோட மொட்ட ರುವಾಯಿ ಸತ್ತನ ಜುಕ್ಕು ಕಾಸ್ಕೆರಾನ್ ಫಾಸುನು ತೆಂಕ ಪುರ ಟಾಟಾ ಬಿರ್ಲಾ ಎಲ್ಲ ಅಂಬಾಣಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾರಿ ಪುರ ಮೊಡ ಇಂಡಿಯಾಮ್ ಸತ್ತೆ ಮಣ್ಕಾನ್ ಪುರ ಸಂಗರಾಸಿ ತೆಂಕ ಪತಿ ಸಂಗತಲೋ ತೆಂಕೋಲು ಅವಿನು ಇಕ್ಕೆ ಮೊಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಐತೆ ತೆಂಕ ಘಮ್ಮೋ ಇಕ್ಕೆ ವಸದಿನ್ ಸತ್ತೆ ಇಕ್ಕೆ ಕಾರುನ್ ಸತ್ತೆ ತೆಂಗೋಲು ಅವಿನು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಸತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸತ್ತೆ ಮಿನಿ ಪುರ ಇಕ್ಕೆ ಮೊಡ ಒತ್ತಕೆಲ್ಲ ರಾಸ್ನಾಯ ತೆಂಕ ಸಿರಪ್ಪು ಪುರ ಮೆಣರಿಯನಯ ಇಕ್ಕೆ ರುವಾಯ್ತ್ ಹೇಳ್ರಿಯತನು ಇಕ್ಕೆ ಕಂಪನಿ ಚಲ್ತಕೆರಿಯ ಮಿನಿ ಪುರ ಮೆಣರಿಯನಯ ಎಲ್ಲ ಪುರ ಎಲ್ಲ உண்ட மென்கானோட சிறப்பு சங்கரிய இல்ல மாதிரி பகவானுடைய வைபவங்களவி விபூதி மணி மணறிய இல்ல இல்ல அத்தியாயம் விபூதி யோகம் மணி மல்லி மென்ற மெனறிய தெல்ல ಹಾಲಿ
இல்ல எத்யத் விபூதி மத்சத்வம் இல்ல பூரா ஒரு வைபவங்கள் பூரா தொரஹாலிக்கு அஹ்யர்த்த முஸ்னா கல்லல்லத்த முஸ்னா அழகான புகழத்தக்க வைபவங்கள் அனைத்தும் என்னுடைய தேஜஸின் சிறு பொறியிலிருந்து தோன்றுபவையே என்பதை அறிவாயாக. சோ இல்ல ಶ್ರೀಮಣ ಸಿಂಗಾರ್ ಶ್ರೀಮತ್ ಊರ್ಜಿತಂ ಏವವಾ ಕೋಣ ಕೋಣತು ಎಲ್ಲ ಬುಳಗುಂ ಅಂಕು ತೊ ಕಾಯ ಸಿಂಗಾರ್ಮಣ್ ಲಗರಸ್ಕಿ తెల్ల పూర మొగ తేజస్ తెల్లాంటి అవరొండ నిన్న పొరి సీమిని మనరియ இப்ப கோலோக விருந்தாவனம் கோணார்ஹாய் வைகுண்ட லோகங்கள் கோணார்ஹாய் பகவானுடைய தெங்கோட ரூபம் கோணார்ஹாய் ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಆಮಿ ಕಾಯ್ಕಿರುವಾಯಿ யோசனைகிரி சவாயி மென்கானும் இல்ல சிங்காருகவினு இல்ல இயற்கை மயங்கத்தனும் கீதனு ச இல்ல இயற்கை சித்திரகன் வரைஞ்சத்தனும் இல்ல இயற்கை சித்தினும் கவிதை லிக்கத்தனும் கீதனு ச அங்க இல்ல 10வது அத்தியாயம் தெளிசி கண்ணதாசனோட ಗೀತದಲ್ಲಿ ಲಿಖಿರಿಯ ಕೈ ಕಾಲಂಗಳಿಲ್ಲ ಅವಲ್ ವಸಂತಂ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಕೊಂಕ ಸಂಗುಣತೆ ಕೃಷ್ಣರು ಬೆಣಸತೆ ತನ ಕಾಯ್ಗೆ ಚೋದಿತಿ ಎಲ್ಲ ಏನು ಒಂದ ಬೆಟ್ಕಿ ಬೆಟ್ಕಾತ್ ಹೋಯಿ ತನು ಗಾವತ ಸೋನಿ ತನ ಅವಿ ಕೆತ್ತಿರಿಯ ಸೊ ಎಲ್ಲமா மணறிய கை கிருஷ்ணர் காலங்களில் நான் வசந்த காலம் மாதங்களில் நான் மார்கழி மினிப்புற சங்கரிய கை தெல்ல பூரா செய்த கீத் லிக்கிறிய ಸೊ ಎಲ್ಲ மாதிரி இயற்கை செவி ಎಲ್ಲ ஆராய்ச்சிக்கிறத மென்காணும் ஆராய்ச்சிக்கிறறியா ಎಲ್ಲ கவிஞர்கள் செத்த மனநிலை சேர்த்தனும் தெல்ல தெவி கவிதை புறலிக்கி தெனு அவி புகழ் அಬ್ಬರಿಯ ತೆಂಗವು தெலே மாதிரி ஒண்டி தெனுகி பகவானோட சக்தி புற தொவி தெங்கக்காய் லாவ் அಬ್ಬை தெங்கக்காய் தெல்லான்ರಿ அಬ್ಬை ಮೇನಿ ಸಂಗಿ ತೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಕೆಲ್ಲರಿಯ ಕಣಿಗ பொன்னினு காய்கிறறியன்ஹே ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಭಗವಾನ್ ಏಮಣಿ ಸಂಗರಿಯಂಡಿ ಅತ ಎಲ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕಟ್ಟೌಲಿ ಎಲ್ಲ ಚೌದನಾ ತಿಕ್ಕಾಮು ಎಲ್ಲ ಇവർಗೆಲ್ಲ ಕೆಷ್ಟಮ್ಯ ಈಸಿಗನ್ ಅತ ಎಲ್ಲ ಆಮಿ तुमको पूरा हेडी संगिरियनी तुमको कोनो केयर मणय इक्के चोर तुम लिखिली औड्रिया एल्लां काई केष्टम से ಇಲ್ಲ ಪೂರಾ ಇಕ್ಕೆ ಸುಲಭಗ ನಂಗೆ ಪುರಂಜಲತ ಸನ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಡೇಡ್ರಿಯ ಎಲ್ಲ ಆಮಿ ಕಳಲ್ಡಿ ಆಮಣದಿ ಅತ ಉಂಟಿ ಸಾತಲೋ ಅಂಕ ಕಾಯಿಲೈನೋ உடனே அங்க கிருஷ்ணர் ஹவுடன் ஐனோ கிருஷ்ணர் கோண இல்ல புலக் படச்சிராசவோ இல்ல ಆತ್ಮಾನ್ ಪೂರ ಅವ್ರ ಹಾಲಿ ಪೂರ ರೆಸ್ಟ್ ನೀತಾರ ಹಾತ ಮುಸುನ आम्ही भडभडगण आम्ही पेरमे केल्लू आहे आम्ही ही देखी धरलीय ती देखी धरलीय म्हणे पुरा आम्ही पेरमे केल्लू आहे हे भगवान काय केलीय आम्ही दीसम काम करत गुची अंक फळिचिगिरी सूर्य तो हुजालंग दीरिय रात होना तिकाम नैट लैंप तैदिरिय कृष्ण आम्ही घुमाणम नैट लैंप तैली इंजरिय आम्ही ಎಲ್ಲ ಪೂರ देखी धरी एमने आम्ही हौडल्रिय हे इयर्के गणूसी नक्षत्रंगळिल नाल निलवु मणि मणि ಎಲ್ಲ ನಿಲವುಗಣ ಅವತಲು तेला सुरिचोणु तेला हुजालगिर हास मेलुआ और हाली रात इंजत मुसैया कोणागा अंक रेस्ट खलत मुसैया कृष्ण कोणा पडचिरासी तेला सुरितु सोलबरामी काम करत सोनी अंक काय शक्ति पाएगी तेला देरिया चांद काय देरिया अंक रात होना तिकामु नैट लैंप तैतिरिया कृष्ण चक्कಡು ಕುಳುಮೆ ಇದ್ದಿ ನಿಮ್ಮದಿಗನ್ ರೆಸ್ಟ್ ಖಲ್ಲುವ ಸುರಂದಿ ಸಲವಾರ್ ಹುಟಿ तुम काम तुम्ही सवाई मेनी संगी इक्के उंडोंड पड़ैपु मोड उंडोंड अतिशयंगे मे हौडी स्यामणदी और कुची कृष्णर इक्के एर्पाट केर्रिय मनी हमें कलल्लु आगी एल्लां काय मट्ट विषयम से एर्पाट केर्रिय हांदक्क मनी हमें हौडुवाई लपुरा सेतेस्ना एल्लां काय मट्ट मेल्लत्त काय से मनी हौडुवाई बैति अंकणी कृष्णर अत्त सेत उंड सिचुएशन आम्ही हौडी स्यामणदी अंक कृष्णर केर्रिय इक्केम होड विषयम मेणते अंक कलाई उंडी उदाहरणमु सेंगन काय मेणदी अतो उंडी घुम्म अंबोबोर हारिय तेंक मुरुंड हारिय तेलामु ఒక పిల్లలు అక్క ఐక్కరియన్హి అంబోబ ఒత ఐక్కరియన్హి తెంగ సట్ట కెరరియన్హి ತೆಂಕ ಕೊಣ್ಣಿ ಪರ್ವ ಕೆರರಿಯನ್ಹಿ ಕೊಣ್ಣಿ ಕೆರರಿಯನ್ಹಿ ತೆಂಕ ಅಬ್ಬಬ್ಬ ಕಾಯಿ ಕೆರನು ಒಣೆ ಕೆರಿ ತೆಂಕ ವೇ ಕೆ ಅವ್ರ ಹಾಳಿ ಮುಸೈ ತೊರೆ ತುಸಿಲೆ ಮೇನಿ ಸಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಭುಲಗಂ ಧಡ್ಡುಡುಗನ್ ತೆಲ್ಲ ಮಾರಿ ಆಮಿ ಕಾಯಿ ಕೆತ್ತಿ ಅವ್ರಿಯ ಕೃಷ್ಣ ಪರ್ವ ಕೆರ್ನ ಆಮಿ ಔಡ್ರಿಯ ಇಲ್ಲೆ ತೆಲ್ಲ ಮಾರಿ ಸತ್ತಂಗ వచ్చి ಎಲ್ಲ ಭುಲಕ್ ಕೃಷ್ಣ ನೊಕ್ಕೋ ಮಣಿ ಅವರಾತಂಗ వచ్చి ಎಲ್ಲ ಭುಲಕ್ नोकोमणि औरातंगोसी कृष्णरी के वसदी केरी धीर्य मनदी कृष्णामणि रातंग कोण सोळनु
ಎಲ್ಲೇ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಗರಿಯ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಸೀತು ಕಾಯಿ ಕೆರತ ನೋಕೋ ಅದು ಸೇಮ್ ಪಡತ ನೋಕೋ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಮುಖ ತೇಜಸ್ಸುಂಡೆ ಅವರು ನನ್ನ ವಿಷಯಮು పొరి మణకాయ మనం మొట్ట అగ్ని ధారసి తెల్లా మీ విసిరా జన కడియ మీ గౌరీ సొడాస్ మనది తెల్లాంటి నిన్న నిన్న పొరి అవైనా తెల్ల పొరి కాయి మోదీప్ తెల్లగా సెత్త కాయి మోదీప్ రహరియ తెల్ల పొరి పట పడగిరి నీ మొతాపుల అవరాస్ని తెల్లాంటి నిన్న నిన్న పొరి అవరస్ని తెల్లగా కాయి మొడ మదీప్ సెత్తయ్య నీ తెల్లగా తెల్ల మారి ఎల్ల బులగుకు కి మొడ గే ಪುರ ಕೊಣ್ಣಿ ಅಂಕ ಅಂಕ ಅಂಗು ಎಲ್ಲ அதிசயம் கன்சு ಅವ್ರ ಹಾಲಿ ಅಂಗು ಕಲಲ್ಲ ತಮ್ಮಸರ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕೆ ಏರ್ಪಾಡು ಇಕ್ಕೆ ವಸದಿ ಇಕ್ಕೆ ಪುರ ನೊಕ್ಕೋ ಮಣಾತಂಗ ಕೃಷ್ಣನ್ ಕೆರಿದಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಾತ್ ನೊಕ್ಕೋ ಮಣಾತಂಗ ಕೇ ಕೆರಿದಿರಿಯ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ದಿ ಅಂಗುಂಟಿ ವಸதி மில்லி கிருஷ்ணன் கெருதிரிய தெல்ல அதினு கிருஷ்ணரோட துறவு நிலைಗೂ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಉದಾಹರಣಂ ಕಾಯಿ ಕೆರಿದಿರಿಯ ಮಣತಿ ಮತ್ತು ಹಟೋನ್ ಜವಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಹಣಯ ಹಟೋನ್ ಜವಲ್ಲಿ ಹಾ ಮೆಣತಮ್ಲಿ ತೆನು ದೀರಿಯ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪೂರ ದಿ ಅಥವಾ ಒಂದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೊಲ ಹೊಣತಿ ಕಮ್ ಆಮಿ ಸುರಿದು ಸಾನಾತಿ ಕಾಮೋ ಅಂಕ ಕೃಷ್ಣರ್ ಹೊಡನ ಅವರಸ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿ ಸಂಗಿರಿಯ ನೀ ಸೂರ್ಯನ್ ಮಣಿ ಮೆಂಟ್ರಿಯ ಅಂಗ ಅವರಸ್ಯ ಅವರಂಗಿ ಚಾಂದ್ ಸಾನಾತಿ ಕಾಮ ಅವರಸ್ಯ ಅವರಂಗಿ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮಾರಿ ಅಂಕ ಅವನಾರ್ ಹಾತ ಮಾರಿ ಮಿಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ್ ಕಾಯಿ ಗೆದ್ದಿರ್ರಿಯ ವಸತಿ ಗೆದ್ದಿಡ್ರಿಯ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ದೀಡ್ರಿಯ ಚೌದಿ ಕಲಲ್ಲಿ ಮೊರ ಹೌಡನ್ ಸರಾಡಿ ಹಣ ಮೆಣಕೀರ್ ಹಾ ಚೌದುನಾಥೋ ದೇವೂನ್ ಹಿ ಕೊಂಡಿನ್ ಹಿ ಮೆಣಕೀರ್ ಹಾ ತೆಲ್ಲಗಕ್ಕೆ ತೋ ಮಿ ವಸದಿ ಕೆರು ತೆಲ್ಲ ವಸದಿ ಬಿಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣರ್ ಕೆರಿದೇದೀಸ್ என காய் கருத்த முசை மேடத்தவி கடவுள் இல்லை கடவுளை நம்புவான் முட்டாள் மினிப்புற வத்த கருத்த முசை தெல்ல சக்தி மில்லி கோணு தேரியா ಕೃಷ್ಣರು ದೇರಿಯ ಅಸ್ಕಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮೂಸಿ ಸೈನ್ಸ್ ಅಸ್ಕಿ ದೆಕ್ಕಿಧರ್ರಿಯ ತು ಕೆರ್ರಿಯ ಕಾಯ್ತಿ तू सुरीत उत्पत्ति केरिया तू मत्ती उंड निन्न उंड तुगल तरहाली उत्पत्ति करता मुसैया उंडी तरहाली करता मुसना तू का देव ही मनरते तेल योसने केररियन ही तेल कोंडी तने योसने केररियन ही तरहालिंद ಎಲ್ಲ ಮಾರಿ ವತ್ತ ಕೆರತ ಮುಸೈ ಮನ ತೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಮುಲಿ ಕೃಷ್ಣರು ದೇರಿಯ ஏமாற்றுபவர்களில் நான் சூதுமணி மென்றிய तू ಕೃಷ್ಣಗೆ ಚೆನ್ನಮಣಿ ಹೊಡೆದಿ ತೋಸಮ್ಮರ್ ಹೊಟ್ಟಗನ್ ತೆಂಗ ಹಾಲ್ ಕಾಯ್ಗರ್ತ ಮುಸೈ ತಗೋ ಎಚ್ಚಡತ ಮುಸೈ ತೆಲ್ಲೇ ಎಚ್ಚಡರಿಯ ಕೃಷ್ಣ ಕಾಯಿ ಎಚ್ಚಡರಿಯ ಕೃಷ್ಣ ನೀಮಣಿ ಮಣತಂಗ ಹೊಲ್ಲ 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 ತೆನ್ ನೀಮಣಿ ಮಣತ ಕಾಯ್ ಕಾಯ್ ತೆಂಗ ಹಾಲಿ ಕೆರತ ಮುಸೈಗೆ ತೆಲ್ಲ ಪೂರ ಕೆರರಿಯ ಕೃಷ್ಣ ತೆಂಗ ಎಚ್ಚಡರಿಯ ಸೊ ತೆಗ ಹಾಲಿ ಎಲ್ಲ 10வது அத்தியாயம் 7வது அத்தியாயம் ఈ అధ్యాయముకి தொடர்பு செத்த 7வது அத்தியாயமுக்கு கிருஷ்ணர் எத்தே மாதிரி சங்கிலே அவரிய ரசோகம் அப்சு கௌந்தேய பிரபாஸ்மி சசி சூர்யு பிரணவ சர்வ வேதேஷு சப்தக்கே பௌருஷம் ரிஷு மணி சங்கிலிய ரசோகம் ரச மனதி சுவை அப்சு மன பனி ரசோகம் அப்சு அகம் மன கிருஷ்ணர் ரசோகம் அப்சு மணி மனதிய அதாவது ஆమె பனி பேத்தலோ அங்க வேன் சோக்குற ஹத்தால அవి பனி பேரிய சோபனி பேரிய తెల్ల పేన తికాము అంక కోణ సోగ అంచార్య మనది తెల్ల పణిం సుత సువై హాలి అంక సోక అంచర్య ఒక పణిపుర పైసవో సోకో అంచానా అంచానా అంక కాయ లగై హా ఇక్కే పణి పేరాసి సో అంచార్ని నా అంక మణి లగై ఇల్లే అంక గుమ్మాను మవి ఆయన పణి పేన తికాము అప్ప అద్దో అంక పణి పేసోన్ లగరసి సో అంచారిసి లగ తెల్ల సువై కోన్కంఠారియ కృష్ణ సో అంక చొక్కడు గుచ్చి కృష్ణ కాయతి కెర్రాణి 15வது அத்தியாயமு எங்கோட கண்டினியூவேஷன் அமி சவாய் அத்த நட்சத்திரங்களில் நான் நிலவு மணி மெந்திரிய இதுல சந்தாம் கண்ட்ரிலி கிருஷ்ணர் காய்கறிய மணி சியாஸ் மனதி ஆமி ಖಾರ ಕೈಲ ಕೊಸದ್ನು ಹೊಂದೋ ಪೊಳ್ಳಾಣ್ ಹೊಂದೋ ಅಂಕ ರೋಗ ಅವರಿಯಕ ಒಂದ ಹೊಗದ್ದೇರ ಮೂಲಿಗೆ ಹೊಂದೋ ಅಸ್ಕಿ ತೆಗ ತೆನವಿ ಕಾಯ್ದೇರಿಯ ಸತ್ತು ದೇರಿಯ आम्ही खार कैलान उंटी कैलान उंटी टेस्ट कोण आवरिय ले भूमि मु अस्की वळंजरिय डी भूमि उंटी मारी सेत तेल भूमि मु उंट वेद तवेदी एले कचंबा झाडविनु कचंबा पळ्ळो चोपड गुಳ್ಳगा नपरस एले ಎಂಗುಡ್ಕ वेद तवेदी तेल अविनु कल्ला झाडहुडी कल्ला इक्के कोडुगा नपरस इले डिफरेंस पूरा कोण आवरिय मनदी इले चांद हुजालुंदे अब्बरिय
ಇಲ್ಲ ಚಾಂದುಮ್ರಿ ಅಂಕ ಇತ್ಯ ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಹಂಗ ಅಬ್ಬರಿಗೆ ಮಣರಿಯ 15th ಚಾಪ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಮಣಂಜಾರಿಗೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ದಾನು ಅಂಕ ಒಂಟಿಗೆ ಸಿ ಕೃಷ್ಣ ರವಿ ಕಾಯ್ಗೆರರಿಯ ಪಾಯಸತೆ ಕಿರ್ಲೇರ್ ಹಾರಿಯ ಕಾಕಗುಚ್ಚಿ ಕೆರಾರಿಯ ಉಂಟಿ ದಿನ್ನು ನೀನಾಜೆ ಒಂಟಿ ದಿನ್ನು ತು ಅಭಿನು ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಇವರ್ಕೆಲ್ಲಿ ಮೊಗ ಫಿರಿ ಸಾಣಯ ಬಾ ಅಂಬಾ ಮೆಲ್ಲೆ ತು ಮೊರಜಲ ಔಮ್ನಯ ಅಭಿ ಎಲ್ಲೆಡೈತಿ ಸಂತೋಷಕರ ಹಬ್ಬಾಯನ ಮೊರಸಂಗಾಡಿ ಮೇನಿ ಇಕ್ಕ ಪ್ರೇಮ ಸರಾಡಿ ಅಂಗ ಕೃಷ್ಣ ರವಿ ಇಕ್ಕುಯ ಕೆರಿತ್ ಹೋಗಿಯ आम्ही काय केरारिया अख्ख्या अनुभवंचिली देव मगो अभी केष्टन केरारिसी देव मगो शोधने केरारिसी क्या तप्पु केरातनु पूरा संतोषकन जिबरासी मगो इक्के केष्टम अवरसी मी इक्के चोटना मैंने अंकामी मेलुडरिया इट्टी उंटिदे गामिलिदल्ले एन्नम धारने मगो कोत्ति कागुचिक्के केष्टम अवरिया ಇಲ್ಲ ಪೂರಾ ಕೃಷ್ಣ ದೇನ ಜೊತೆ ಆಮಿ ಅಂಗು ಕಿಕ್ಕಿ ಕೆಷ್ಟಂ ಪೊಡಮ್ನೆ ಆಮಿ ಹೌಡಿ ಸಮ ಇಲ್ಲ ಕೆಷ್ಟಂ ಅಂಗ ಕಾಗ ಅವದಿಯ ಉದಾಹರಣಂ ಪಾಣಿ ಖಲ್ಲಂಗನು आम्ही पुरा निन्ना राहतलो पाणी कास दई खडन मणी सपना मुल्ले हौडी सीराना नाया मोर सर ಏಜಂ ಸತಂಗ ಪೂರಾ ಕಲಾಯ್ ಮೇ ಬಿ ಆತ ನಿನ್ನ ವಯಸ್ಸಂಗ ಕಲಾನಾರ್ ಹವ ವೈದಿ ಉಂಡ 50 ವಯಸ್ಸು ಸತಂಗ ಪೂರಾ ಚೊಕ್ಕೊಡ್ ಕಲಾಯ್ ಆಮಿ ಉಂಡ 10 ವಯಸ್ಸು 20 ವಯಸ್ಸು ರಾಹತಲ ಪೂರಾ पाणी आम्ही अभिनो कादी खडन म्हणे आम्ही स्वप्नामले आम्ही हवडी सिरानो इंदा काय करना होरसी अस्की कास्ते खन्ना होरस એટલે કોમක તપુ કૃષ્ણ તપુયા દેવ તપુયા તેનો ધીરાસ की थोवी त्याला पूरा आम्ही अभिनो तप्पुगन यूज केरी त्याला मग काय पोल्यूशन केरवागी केराहाली अवे तप्पु अंक अंबो तेनु पूरा काय संगन म्हणती ನೆದ್ದಿಮ್ಜಿ ಪಾಣಿ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತಿ ಎಗೆ ಕೆರಾಮಣದಿ ಪಾಣಿ ತೆಪಾಡು ಊತು ಪಣಿ ಅವೈಮಣ ತೆಲ್ಲ ಖಲ್ಲಿ ಅವಣ್ಮಣ ತೆಲ್ಲ ತಿಚ್ಚರ್ ಪವಾಯಿ ತಿಕ್ಕೆ ಚೋಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ತೆಲ್ಲ ಮೊತ್ತಿಮು ತೆಲ್ಲ ಪೂರ ಫಿಲ್ಟರ್ ಹೋಯಿ ಪಣಿ ಅವಿನು ತಿಕ್ಕೆ ಅಮುದಂ ಮಾರ್ ಹೈಮಣ ತೇ ಮಾರಿ ತೆನು ಪೂರ ಸಂಗಿಲ್ಯ ಅಂಕ ಕಾಲಮು ಹೀರುಂ ಪಣಿ ಹೋದೆಸಿ ಅಸ್ಕಿ ಹೋದಾತ ಹೀರ್ಕಿನ್ ಹಿ ಪಣಿಗಿನ್ ಹಿ ಆಮಿ ಕಾಸು ಕಡಿದೆಯಿ ಪಣಿ ಪೇರಿಯಾತ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮಾರಿ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಇಯರ್ಕೈಗೆ ಆಮಿ ಅಳ್ಚಿ ಪಾಳ್ಕೆರಿ ಅವರ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಆಮಿ ಆತ ಅಂಕ दीविधम क्लियर कन पुरिंजल्लुवो ओंटे आई मीन नेचर अभी स्पॉइल केररिया अंगुंडे काय केररिया पाप केरी ಅವರ ಕಷ್ಟಂ आमी समदें केररिया ಎಲ್ಲ ಕಣಿ ಕೃಷ್ಣರ ಕೊಣ್ಣಿ ಸಂಬಂಧಂ ನಿ ಅಂಕ ಅವಿನು ಚೊಕ್ಕೊಡ್ಕನ್ ಆಮಿ ಜೀವತ ಇಕ್ಕೆ ವಸದಿ ಕೃಷ್ಣ ರವಿ ಕೆರಿದೀರಿಯ ತನಕ ಶಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕೂಯೆ ತೆಲ್ಲ ಪೂರ ತನು ಅವಿನು ಕೆರಿದಿ ಆಮಿ ಸಂತೋಷಕನ್ ಜೀವತ ಗುಚ್ಚಿ ಇಕ್ಕೂಯೆ ಕೆರಿದೀಡಿ काय केरिया शास्त्र मिल्ली दीरिया उदाहरणम शास्त्रम काय उदाहरणमु सूर्य तावत मुल्ला मुंदाड़ी आम्ही काय घेतनो फुटुंटुनो सूर्य आवे फलचाद आम्ही फुटा होना सूर्य उदय मुंदाड़ी आम्ही फुटुंटुनो तेल्ल संगिरी शास्त्रम संगिरिया ब्रह्म मुहूर्तमु फुटुनो मणि मेंड्रिया तेल्ल था तेल्ल घेडी आम्ही फुटना ज्यामण तेल्ल मुली उंड पापुस तेल्ल सूर्य तावनाति काम होते तो सूर्य वार तेंको वेलकम करत तेंगा वरवेर्पु देता आम्ही गुडीर हणो एल्ल काय होरसी सूर्य तावी अंग पाड्र सुल्लगे फोन पड़े मिली हुड़ता मारी बेनकान नहीं आता काय के तरिया राज जगरिया ಒಬ್ಬ ಇಂಜನೆಗಿ ತಬ್ಬ ಜಗರಿಯ ಸೊ ಇಲ್ಲ ರಾಜ್ ಜಗಿತಿ काय केररिया सूर्य तावतलो तेनु निंजिर हारिया सो इसा अस्की सो मच्छी केल्ले आवरिया खान तावतमो आम्ही कोण खाणो कोण खा होना मणरिया शास्त्रंग क्लियरगन संगिरिया इलांसे सिंगमपति संकरासी हयुस्तुपति संकरासी अस्की संकरासी तेल्ल पूरा खात तेक पयसते राणुमु एर्पाड के थोरासी आम्ही खात अंग पयसतेये गामुणुम एर्पाड के थोरासी हे आम्ही काय केररिया ಇಲ್ಲ ಮೃಗಂ ಮರಿ ಆಮಿ ಖಾತಲು ಪಾಪ್ ಚರರಿಯ ಅಂಗ ತೆಲ್ಲ ಪಾಪ್ ಹಾಲಿ ಆಮಿ ಕಷ್ಟಂ ಪಡರಿಯ એટલે ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಧಡ್ಡರಸೋನ್ अत्र नंबर व्हाट्सएप मेसेज धड्डिया मणदी करेक्ट तुर नंबर गा अवे दुसरा नंबर तेल्ल मेसेज दाइया दुसरा कोंकती नंबर जेडయ్యా तेल्ल मेसेज आम्ही तप्पुगन टाइप केरेदी दुसरा नंबर जाय नी ಎಲ್ಲ नंबर ಎಲ್ಲ नावगा मी व्हाट्सएप केरामण तेल्ल नंबर करेक्ट गन जाय तेल्ल मारी अंक कर्म मणरिया अंकगु वेक्किली अवे दुसरा कोंकिन जल जाना अतो आम्ही काय केर्रिये मणी अंग कल्नातर हवाय हे ಎಲ್ಲ पूरा ಮುಂದಾಡಿ ಜಲುಮು ಆಮಿ ಏರ್ಕಣವೆ ಕಾಯಿ ಕೆತ್ತಿರಿಯ ಕೇರಿ ಅವ ಗುಚ್ಚಿ ಆಮಿ ರೆಡಿ ಗೆರಿ ಥೌದ್ರಿಯ
ರೆಡಿಮೇಡ್గా ನಸ್ಕಿ ಕೆರಿತ್ ಹೌದ್ರಿಯ తెల్ల 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 టైం కొల్ల టైం కొల్ల ಅವನಿಗೆ తెల్ల తెల్ల కరెక్ట్గా నవ్వులారు హై తెల్ల అంక కలానార్ హై అంక అవిను కాయ కలానా అమి ఎల్ల పూర అమి కై ఎల్ల మారి పాపుర అమి కొన్ని కెర్రాన్న అంక కోಣ ಎಲ್ಲ ಮಾರಿ ಉಂಡೆ ಕೆಷ್ಟಂ ಅವರಿಯ ಮೆನಿ ಅಮಿ ಯೋಸನೆ ಕೆರುವಾಯ್ ಮುಂದಾಡಿ ಅಮಿ ಕಾಯಿ ಕೆರ್ರಿಯ ಕಿರಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಕೆರಿತ್ ಹೌದ್ರಿಯ ಅವರ ಫಿಕ್ಸಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಂತ ಹೌದ್ರಿಯ ಎಲ್ಲ ಮೆಚುರಿಟಿ ಹೋತಲ ಕಾಯಿ ಹೋರಿಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವರ ದಾರಿ ವೆಕಿಲಿ ಅವಡು ಸಜ್ಜಗೊಮ್ಮ ಜಾಣ ಸಜ್ಜ ನಂಬರ್ ಜಾಣ ಅವರ ಫೋನುಗೂ ಕರೆಕ್ಟ್గా ಅವರ ಸೋನಿ ಅಂಕ ಆమె ಕಾಯಿ ಗೆರ್ರಿಯಗಿ ತೆಲ್ಲ ಅಂಕ ವೆಕಿಲಿ ಅವರಿ ಸೊ ಇಕ್ಕೆ ಏರ್ಪಾಡ್ ಅವಿ ಕೆರಿ ಕೃಷ್ಣ ರವಿ ಅಂಗ ಕಾಯಿ ಸಂಗರಿಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಿ போன துமி நேச்சர் பொல்யூஷன் துமி ಕೆರರ ಸೋನಿ ಅವರ ಲೈಫ್ ಮೇಲೆ ಅಮಿ ಕಾಯಿ ಕೆರರಿಯ ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಕೆಲ್ಲಿಟ್ರಿಯ ತೆಲ್ಲ ಕೆಲ್ನಾಂಗಣು ಶಾಸ್ತ್ರ ಧಾಮ ಜೀವೋ ತೆಲ್ಲ ಮಾರಿ जीवेती तुमको कर्मा मिळता बाधितू होणार तुला कर्मार हाणा कृष्ण भक्तीम काय हो रही है कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम मणि ब्रह्मा संगर्य तुला कर्मार हाणा अस्की अभिनो पुलाम तवेसोनी भस्पम होई जड़ई तोकड़ पुण्य कर्मागे जुन्ना पाव कर्मागे जुन्ना विद्य की हारिये नहीं पुण्य कर्मागे नहीं पाव कर्मागे नहीं तुरा अकाउंट निल्लगंट हारिय ಇಲ್ಲ ಯಮಧರ್ಮರಾಜನ್ ಜಲ್ಲು ಅಕೌಂಟ್ ನಿಲ್ಲು ಹುಯ್ಯರಿಯ ಕೋಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಹುಯ್ಯರಿಯ ವೈಕುಂಠಮ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಹುಯ್ಯರಿಯ ಅತ ಉಂಟಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಮೆಣತ ಅಂಕ ನಿಧಿ ಚೆರರಿಯ ಕಾಯಿ ನಿಧಿ ಚೆರರಿಯ ನಾಮ ನಿಧಿ ಚೆರರಿಯ ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ ವೈಕುಂಠಮ ಓಪನ್ ಕೆರಿ ತೆಲೆಡು ವಿಷ್ಣು ದೂತನ ಪುರ ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ ಅವಿನು ತೆನಸೀಲದಿಯಾತ तेला हाली तुम्ही इच्छे नाम मणसुंगी तेला पूरा तेला डेपासिट होइले जाय एल्ले बिल्ली मेणतांग केष्टम लागेस मेणजी काय करतम सई एक समोर सुलभम काय केद्देतम सई याहंगळिल जब यज्ञम मणि मेंड्रिय कृष्ण जब यज्ञोस्मि मणि मणरिय सो एल्ल यज्ञ एल्ल ஞாம ஜபம் காய एल्ल यज्ञ याहम एल्ल ಅವರ ಗೊಮ್ಮೋ కొంకిన ఆమె బోత కామ్హి కొంకిన హన్నోదత కామ్హి ఆమె కొన్ని పొరులు ఖన్న మనత అవశ్యంహి ಅವರ ಗೊಮ್ಮ ಆమె ಬಿಸಿಲಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ ಹರೇ ಮೇಣಿ ಆమె ಜಪಂ ಕೆರತ ಅವರ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅವರ ಅಕೌಂಟುಮೋ ತೆಲ ಪಾಡ ಅಕೌಂಟ್ ಇಕ್ಕೆ ಪೈನಾ ಕೆರುವೋ ತುಮಿ ಕೋಡಿ ಕಾಯಿ ತೆಕ ಹೊಲ್ಲೆ ಬಿಳಿ ಚೆಚ್ಚುವೋ ಕೋಣ್ ನೊಕ್ಕಮಣನ್ ಜಾರಿಯ ಕೆ ನಾಮಂ ನಾ ಸಂಗುವೋ ಕೋಡಾಣ ಕೋಡಿ ನಾಮಂ ಸಂಗಿ ಕೋಡಿ ಕನ್ ಹೊಡ ಗೆ ಚಿಚಿತ್ ಹೋಗ ಕೋಣ್ ನೊಕ್ಕಮಣನ್ ಜಾರಿಯ ಭಗವಾನ್ ತೆತ್ತೆ ವಿರುಂಬರಿಯ ತೆಲ್ಲೆ ಕೆರುವೋ ಇಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಅಬ್ಬರಿಯ ಪೂರಾ ತುರ ಖಾತೋಚಿ ನಿಧೀರ್ಯ ಪೂರಾ ನನ್ರಿಗೂ भगवान नैवेद्यं केरी लाख खावो के सुलभम तेनु खैदन जारी नहीं आम्ही दी फलार थवरिया वो चटनी थवरिया काय कसं ते भात अंदी थवरिया तेनु अच्चर खैदन जारी या तेनु खैदन जारी नहीं तेनु तल्ले दोला होल्ले तल्ला खल्ली अंग काय केतरिया प्रसाद कम फ्यूरी दिडरिया तेल्ले मिली सवा नित्तु खायमले मी ध्यानान नया नित्तु देव खाई दिया मणदी नित्तु खाईदा रास्ता कोण देते मैं तेल्ले मिली ध्यान कलाय तेंक तेल्ला हाली काय कररिया दोला होल्ला खल्ली अंक तेल्ले नन्मेगन इस्त भाद अमि थोरिया अंक फिरी अब्बरिया प्रसादंगन अब्बरिया पूरा कागा कृष्ण तेररिया तेल्ले भुलोगन कष्टम पडतनक्को तू तर मोर वत्ता ऐकुनात सेतगो नित्य वसदी केवी थोल्ड्रस्ना तू मोर वत्ता ऐकी मोरजल औडिया मणदी मी तो कोण थोल्ड्रो कोण तगो अभिनो संतोष कन तू कोण हवाई मरसराडी औडीसा मेणत उच्चीस ಎಲ್ಲ ಪುರ ಸಂಗಮಿ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲ ವೈಭವಂ ಪುರ ಸಂಗುಣ ಮಾಡ್ತಾ ಅವಶ್ಯಂ ಕೃಷ್ಣರಣ್ಹಿ ಮಡಬಣ್ ಕೆಲ್ಲರಿಯ ಕೃಷ್ಣರು ಮೊರದಲೆಲ್ಲ ಪುರ ಸೇತಮ್ ನಿಮ್ ಮಡಬಣ್ ಕೆಲ್ಲರಿಯ आम्ही पुरा केल्लं नाया आम्ही काय ते नव्वो खाडा म्हणा आम्ही तावडी जाण नाया उदाहरण वैर नेक्लेस खट्ट्या म्हणदी बजरिगे के चोड के जुळुंजारसी आम्ही ಹೊರಾಡು ಜಾತಲು आम्ही तैल जन म्हणता इच्चे आस्तल इडೈ अस्तिदंग सीते अंग पुसतलंग इच्चे पेरुमे घणमगन लगाई नाया अंग के मडया मी तावली औदी इच्चे घणमगन जान नाया आम्ही ಎಲ್ಲ ಮಾರಿ ಕೆಲ್ಲರಿಯ ಕೃಷ್ಣರು काय संगरिया ಎಲ್ಲ ಅವಿನು ಮೊರ ನೆನ್ನ ತೇಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅವರ ನೆನ್ನ ಪೂರಿ ಅರ್ಜುನ
तर हाली काय करतं मुसना मरा वैभव पुरा कलालता मुसना आठीला काय अवश्यम से तुम शेष ना म्हणत उची मी काय संगरिया ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಮಿ ತಗೋ ಮೇಣಯ್ಯ ಹೂವೇ ಮೆಣ್ರಿಯ அங்குச கியஸ் கிருஷ்ணருடைய சக்தி தீன் விதமும் செயல்பட பண்ணி சங்கரியா இதுல சக்தி 3 பிரிவுகள் பிரிச்சிருயா இதுல காய சக்தி சந்தினி சம்பித் ஹ்லாதினின்னு பிரிச்சிருயா இதே மாதிரி ஆன்மீக சக்தி ஜட சக்தி நடுத்தர சக்தின்னு மணறியா ஆன்மீக சக்தி ஹாலி கிருஷ்ணரவினோ வைகுண்டம் வைகுண்ட வாசிகள் பூரா பகவானுடைய விரிவுகள் பூரா ஆன்மீக சக்தி இல்ல ஜட உலகம் இதெல்லாம் பூரா ஜட சக்தி ஆத்மா ஹயாமி நடுத்தர சக்தி ಎಲ್ಲೇ ಕೇರ್ ಹಾತಲು ಎಲ್ಲ ಜಡ ಉಲகம் ஆத்மா ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಲಲತ್ತೋ ಅವ್ರ ಹಾಳಿ ಮುಸರಾಣಿ ஆன்மீக உலகம் ಅವ್ರ ಹಾಳಿ ಕೋಣ ಕಲ್ಲತ್ತ ಮುಸಿ ಹಾಲಿ ಕೋಣ ಮೇಬಿ நேச்சர் பொல்யூட் ಕೆರರಾಸ್ತಿ இதே மாதிரி அவர லைஃப் மில்லி அவங்க காய்க்கிறறியா பொல்யூட் கெல்லிட்டுறியா இயற்கையுடைய பொல்யூஷன் குச்சி குவத்தான் ಕೆರறியா இல்ல குளோபல் வார்மிங் ಹೊಯ್ಯರಸಿ ಹುಣದಿನ್ನು ಪುರ ಇಲ್ಲ ಸುರಿತು ವೆಪ್ಪಂ ವ್ಯಾನ್ ಹೊಯ್ಯರಸಿ 21 ಡಿಗ್ರಿ ಹೊಯ್ಯರಸಿ ವರ ಪೂರ ಅವಿನು ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಹೊಯ್ಯರಸಿ ಪಾಣಿ ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಹೊಯ್ಯರಸಿ ತೆಲ್ಲ ಕುಚ್ಚಿ ಚುಕ್ಕುದನ್ನು ಒತ್ತ ಕೆರರಿಯ ಅಸ್ಕಿದನು ತೆಲ್ಲ ಚೊಕ್ಕೊಡು ಒತ್ತ ಕೆರಂಗ ಮೀ ಮಾಡಾರನಿ ಇಲ್ಲೇ ಮಾರಿ ಮೆನ್ಕಾನ್ ಇಕ್ಕೆ ಪಾಪ್ ಕೆರತ ತೆಂಗ ಲೈಫ್ ಇಕ್ಕೆ ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಹೋರಿಯ ತೆಲ್ಲ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೀತ ಆమె ಪ್ಯೂರ್ ಗನ್ ಅವರ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಕೆನ್ನ ಮಣದಿ ಸಿಂಪಲ್ ಗನ್ ಇಲ್ಲಿ ಜೀವತೇಸ್ ಅಂಕಾವಿನು ಎಲ್ಲ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಭರಾಡವತ್ತ ಉಂಟೀ ವಾಟವಿ ತೆಲ್ಲೇಸ್ 4 சட்டத்திட்டம் ଆମେ ಖಂಡಿಪನ್ ಕಾಯ್ಗೆನ್ನೋ ಫಾಲೋ ಕೆರಿ ಹೋಣೋ ಚೈನಾನ್ ಖಾ ಹೋಣ ತೆಲಾಮಿಲ್ಲ ಕಂದ ಲಸನ್ ಚಚ್ಚತೆ ತೆಲ್ಲಾಮಿ ಕೆರ ಹೋಣ ತೆಲೆ ಮಾರಿ ಕುನ್ನಿ ಬೋಧೈ ಖಲ್ಲ ಹೋಣ ತೆಲಾಂಗ್ ಕಾಫಿ ಟೀ ಚೆಲ್ಲರಿಯ ಕಾಲಂ ಪುರ ಇಲ್ಲ ಬೋಧೈ ಮಣರಿಯ ಇಲ್ಲ పొల్టము జార పిల్లలను పుర వేన్ జాగ్రత్తగా సీల్న హోయిసిన్సే ఇక్క పాకును తెల్లే ఎల్లే అస్కితమ బోధై అవడరసు మోసేమిల్లి బోధై నీత సమాను దెక్కాణి అంకు కక్కెగి సంగరాస్ తెల్ల పుర ఐక్యతి ధకారస్ కోణ అంక పిల్లలను పుర ఉద్దురం కడని కబడి ತೋಳಂಗಿ ಅಂಗ ಕಳಾರಣಿ ಇಲ್ಲ ಕಾಫಿ ಟೀ ಮಿಲ್ಲಿ ಬೋಧೈ ಸೆತ್ತ ಮೆಣತ ಹಾಲು ತೆಲ್ಲೆ ಮಿಲ್ಲಿ ಪೇ ಹೊಣಾಮಣಿ ಮಣರಿಯ ಹೊಲ್ಚಾ ಇಲ್ಲ ಸೂದು ತೆಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಅಮಿ ಜಾನ್ ಹೊಣ ಸಾಂಬದ್ಯಂ ಮಣರಿಯ ಭಗವಾನ್ ಮಣರಿಯ ಧರ್ಮೋ ವೃತೋ ಭೂತೇಶು ಕಾಮೋಸ್ಮಿ ಭರದರ್ಷಭ ಮಿನಿ 7வது ಅಧ್ಯಾயம் மென்றிய ಧರ್ಮೋ ವೃತೋ ಭೂತೇಶು ಕಾಮೋಸ್ಮಿ ಮಿಣಕಾಯ ಧರ್ಮಂ ಏಕಧಾನು ಭೂತೇಶು ಮಿಣ ಮೆನ್ಕಾಂಜಲ್ செத்த காமம் அபி மீ சீமணி மணறிய இந்த 7th சாப்டர் உண்டால் கடி ಎಲ್ಲೇ மாதிரி லிஸ்ட் லிக்கி சவோ உங்க இக்கே அப்பாரஸ் பண்ணி சவோ இல்ல ಧರ್ಮೋ ವೃತೋ ಭೂತೇಶು ಮಿಣರಿಯ ಕಾಯ ಧರ್ಮಮು ಉಟ್ಪಟ್ಟ ಕಾಮಂ ಎಲ್ಲ ಮಿಣ ಕಾಯ ಅರ್ತು ಹೊರಾಡ್ ಕೆನ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಆತ ಚುಕ್ಕು ವೇನ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಿರಿ ಸಂಗುಣ ಹೊರಸ್ ಕಾಮಣ ಆತ ಪೂರ ಹೊರಾಡ್ ನೀತೋ ಕಾಯ್ ಕೆತ್ತರಾಸಿ ಬೆಟ್ಕಿನ್ ಚೆರಿ ಜೀವತ್ತ ಪಿಲ್ಲಲ್ನ ಜಗ್ಲತ್ತ ನೀ ಜಲ್ನಾರ್ ಹಾತ ನೀ ಸೊಡ್ಡಿ ಜಾತೆ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ವೇನ್ ಹೊಗ್ಯಾರಸತ್ತ ಎಲ್ಲ ಹಾಲಿ ಹೊರಾಡ್ ಬಣರಿಯ ವೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೆಟ್ಕಿ ಹೊರಾಡ್ ಕೆನ್ನಿ தாம்பத்தியம் அந்த சொக்கட் பிள்ளை ஜனத்தை வச்சு தாம்பத்தியமும் ஈடுபடத்த தெல்லமில்லி கிருஷ்ண ருசி மெனி மணர்ல தெல்ல தாம்பத்திய உறவு மில்லி கிருஷ்ண ருசி மெனி மென்றிய ஸோ தெல்ல மாதிரி அமி தவறான ஆண் பெண் உறவும் ಭರಾಡ ಇನ್ನು தெல்ல தவறான ஆண் பெண் உறவு போன அவரோட லைஃபை அஃபெக்ட் போகிறசி மெனதி தெல்ல மாதிரி அமி பப்ளிಕನ್ ಅದ ಕಾಯ್ ಸಂಗತೆ ಅವ್ರ ಆಂಗ್ ಹೊಲ್ಲ ಆಮಿ ಕೆರದಿ ಎನ್ಹಿ ಅಸ್ಕಿ ಕುಟುಂಬಮು ಆಮಿ ಗಣ್ಯಂಗನ್ ಜಿವರಿಯಸ್ ಆಂಗ್ ಹೊಲ್ಲ ಕೆರದಿ ಎನ್ಹಿ ಹೊಯತಿ ಆಮಿ ಸಾರಿಯತ ಅಸ್ಕಿ ತೆಲ್ಲೆಸ್ వీధు ముద్ర ఉండి పోస్టర్స్ ఆతమహి ఆమె సెల్ ఫోన్ సారియ సీరియలు நடக்கம் சாரிய சினிமானோ दूसरा காய் தல டிவி அவர நிகழ்ச்சிகள் பூர சாரிய அஸ்கி தவறான ஆண் பெண் உறவு ಬೆಟ್ಕಿನ್ ಮೆಣದಿ ಬಾಟಲ್ ನಿಹಿನಾತೋ ದೆಕಡರಿಯಸ್ ಅತವಿನು ಉಗಿರಿಯ ತಲೆ ಮಾರಿ ದಲಾ ಬೆಲಾನುಕೋ ಧ್ರೋ ಕೆರರಿಯ ಕುಟುಂಬಮ ಅವಿನು ಝಡ ಕೆರರಿಯ ತೆಲ್ಲೆ ನಾಟಕಂ ಪೂರ ತೆಲ್ಲೆ ಕೆರರಿಯ ತೆಲ್ಲ ಪೂರ ಸಾರಿಯ ಕಾಯ್ ಹೋರಿಯ ಅಂಕ ಮೊನ್ನು ಅವಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮೈಂಡ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅವಿ ಆಮಿ ಮಟ್ಟಕನ್ ಕಲ್ಲರಿಯನ್ಹಿ ಓ ಸಾರಿಯಸ್ನ ಹೊಡೆದು ಪೊಕ್ಕೋ ಅಮಿ ಸಾರಿಯ ಸೊ ತೆಲ್ಲ ಝೆಡಿ ಅಮಿಯ ಮಾರಿ వేస్ట్ కెరరియంలో ఉండ పాపు
தெல்ல ஏன் மாதிரி அவங்கள்ட்ட பாப் சிச்சு அம்மி கெரறியா அங்கு வேன் பாப் ಸೊ ಕಾಯರಬಾಯಿ ನೀ ಪೂರ ಮೆಣರಾಸ್ ನಾಮ್ನೆ ಹೌಡು ಅನ್ಕೊಣು ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಇಲ್ಲ 4 சட்டத்திட்டமும் ಔಡರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಸಾರಿಯ ಹಾಲಿ ಮೊಣ್ಣೂರ್ ಹಿ ಆಮಿ ಕಾಯ್ಕೆ ತರಿಯ ಪಾಪ್ ಕೆರರಿಯ ಅವ್ರ ಆಂಗು ಹೊಲ್ಲ ಕೆರರಿಯನ್ನ ಮೊಣ್ಣುಂ ಕೆರರಿಯ ತೆಲೆ ಕೆರತ ತೆಲೆ ಸಾತ ಕಾಯ್ ಹೋಯ್ ಉಂಟದಿ ಕೆರಯ್ಯೈ ಉಂಟದಿ ಖಂಡಿಪನ್ ಕೆರಯ್ಯೈ ತೆಲೆ మీ మణరి అవిను ఏకే సర్కన్ హామినే హౌడు నాన్కన్ ఆమె సిలే హోదియ కాయగి తెల్లే hindaanga పిల్లలను బొటల్ను గన్ పిల్లరియ తుమి హౌడి సగో తెల్లే సి తెల్లే మారి బొటల్ను ఇంద పిల్ల తన్ నిల్రియ బట్ కాన్ హోయసరి బట్కిన్ హోయసరి ಕಾ ತೆಲ್ಲ ಪಿಲ್ಲರಿಯ ತೆಲ್ಲ ಅವಿನ ತಪ್ಪು ನೀಮಿನಿ ಅಂಕಲ್ಲ ಐಡರಿಯಾಕ ಕಾ ತೆಲ್ಲೆ ಸಿಲೇ ಹೊದಿರಿಯ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೆಣಸೋ ನಮ್ ಸಿಲೇ ಹೊದಿರಿಯ ಅತ್ತ ಅಂಕ ಪಿಲ್ಲಲ್ನ ತೆಲ್ಲ ಪಿಲ್ಲತ ನಿಲ್ಲರಿಯ ಆమె పిల్లల జమిలి పిల్లల పిల్లత ఆమె సారియ కరెక్ట్ సెల్ల అత ఎల్ల కాలమ అస్కిని సో కెల్లరియ కెల్ల మణి ఆమె మెంతరియ ತೆಲ್ಲ ಹಾಲಿ ಏನ್ ಜಾಗ್ರದಾಗ ಅಂತ ಹಣೋ ದ ಮೈಂಡ್ ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಕೆರನ್ ಹಣ ತೆಲ್ಲ ಹಾಲಿ ತವರಾನ ಆಣ್ ಪೆಣ್ ಉರವು ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅವಿನು ಸಾತ ಹೋಣ ತೆಲ್ಲ ಪತಿ ಹೊಡತ ಹೋಣ ತೆಲ್ಲ ಪತಿ ಅಮಿ ಚಿಂತನೆ ಕೆರತ ಹೋಣ ಸೊ ಇಲ್ಲ 4 சட்டத்திட்டம் ஃபாலோ ಆಗಿರ್ತಿಯದಿ ಆಮಿ ಕೃಷ್ಣಜಲ್ ಜವಜ್ಜಯ್ಯ ಮಣದಿ ಜವಾಣ ಇಲ್ಲ 4 சட்டத்திட்டம் ಕಾಯ ಮಣರಿಯ ಮಣದಿ இந்த ಚೊಕ್ಕಟ್ಕನ್ ಉಂಡ ಮೆನಿಕನ್ ಜೀವತ ಎಲ್ಲೇಸ್ ವಾಟ್ இந்த ಚೊಕ್ಕಟ್ ಮೆನಿಕನ್ ರಾತೋ இந்த ಮೆನಿಕ್ ಮೆನಿ ಮೆಲ್ಲತ್ತಗ ಇಲ್ಲ ಮಾರಿ ಹೇದಿ ಕನ ಮೆನಿಕ್ ಮೆನಿ ಮೆಲ್ಲುವ ನೀ ಮೆನ ಮೆಲ್ಲತ್ತ ಮುಸ್ಲ சரி ஏக ಹೊಲ್ಲ ಮಿ ಕಾಯ ಕೆಟ್ಟೋ எனதி ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் கண்டிப்பா நஸ்கின் 16 மாலதி ஜபம் கென்னோம் ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே மணி கண்டிப்பா நஸ்கின் 16 மாலை ஜபம் மென்னோம் ಎಲ್ಲಗ ಟೈಮ್ ಹೀ ಅಂಕ ಸರ್ಕ ಅವರಣಿ ಮಣಿ ತುಮको काही प्रॉब्लम होदे मनदी तुम्ही धाराळंगन मको तनिकन पर्सनल गन फोन केरी पुसना मन लागे पुसवाय मी तुरा सत्संगमु तुम्ही ಎಲ್ಲ ಪತ್ತಿ तुम्ही ಜಾರ सत्संगमु ವಾಣಿ ಮಾತಾಜಿ ಸ ತೆಕ್ಕಜಲ್ तुम्ही पुसी ಕಲಲ್ಲುವಾಯಿ ತುಂಗ ಕೋಣ 16 ಮಾಲ ಕೆರತೋ ಅಂಕ ಹಾಲಿಕ್ಕ ಉದವಿ ಕೆರತ ಮುಸೈಗಿ ತೆಲ್ಲ ಉದವಿ ಕೆರತ ಆಮಿ ಅಸ್ಕಿದನು ರೆಡಿಕನ್ಸ್ ತುಂಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೆರತ ಆಮಿ ರೆಡಿಕನ್ಸ್ ತೆಲ್ಲ ಕಳಲ್ಲುವ അടുത്ത കായ്ക്കെന്ന ഹോറിയ ആമി ಖಾರಿಯ ಭಗವಾನ ನೈವೇದ್ಯಂ ಕೆತ್ತಿ ತೆಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದಂ ಗನು ಖಾಮ ಪ್ರಸಾದಂ ಖಾಣಾತ ಆಮಿ ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಚೋದುವಾಯಿ ಕ ಶ್ಲೋಕಂ ಪೈನ ಆಮಿ ಮೆಮರಿ ಕೆರುವಾಯಿ आम्ही काय भजना केरुवाय त्याला मिली असकी चొక్కడుసి పోయేది తెల్ల శాస్త్రం काय సంగిరియేగి తెల్లమారి ఆమె చల్లతేస్ చొక్కడ్ అనది 3వ అధ్యాయము కృష్ణన్ మెందిరియ యజ్ఞశిష్టాశినశంతో ముచ్యంతే సర్వకిల్బిషైహి భుంచతే తే త్వకం పాప ఏ పచంతి ఆత్మకారణాత్మని మెందిరియ యజ్ఞశిష్టాశినశంతో యజ్ఞశిష్ట మనతి యాగం కెరి తెల్లాం ಯಾಗಮು ತವೆತ ಜತ ಕಾಯಿ ಉರಾವ್ರ ಹಾರಸ್ತಿ ತೆಲ್ಲೆ ಹಾತಂಗ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಅವನ ನೀತ ತೆಂಕ ಸಂತೋಷ ಗುಚ್ಚಿ ಖಾರಾತ್ ಮುಂಚತೇತೆ ತ್ವಕಂ ಪಾಪ ಮಣಿ ಮೆಂಡ್ರಿಯ ಪಾಪ ಮಣೆ ಪಾವಂ ಏ ಪಚಂತಿ ಆತ್ಮ ಕಾರಣಾತ್ಮನ ಕಾಯತ್ತು ಮೋರ ಸಂತೋಷ ಗುಚ್ಚಿ ಮೋರ ಜೀಪು ತೃಪ್ತಿ ಗುಚ್ಚಿ ಮೀ ಹಂದಿ ಮೀ ಖೈಸ್ ಮಣೆ ತೆಲ್ಲೆ ಪಾಪು ಎಲ್ಲ ಕೋಣವ ಅವರ ಸಂತೋಷ ಗುಚ್ಚಿ ಕೋಣ ಖಾರಿ ಅಮ್ಲಿ ಕೋಣ ಪಾಪ ಹೋಯಿ ಮನಿ ಅಂಕ ಲಗಾಯಿ ಅಂಕ ತಲೆ ಕೇಳ್ವಿ ಅಬ್ಬಾಯಿ তুমি హౌడిసవో ఉంటే మాయ బాపు పిల్లలను జని హోడి తెల్ల పిల్లలు తెంగ తిరి ఉండే చొక్కటి ఉండే ప్రామకం డి భర్తమిల్లి కెర్నా చేది ಇಲ್ಲ ಅಂಬೊಬ್ಬ ಕೋಣ ಲಗಾಯಿ తెల్ల మారి కృష్ణరుకు కెష్టం లగరి అన్న తెల్ల పాప్ మనత హాలి కృష్ణర్ కాయ సంగరియ ఒక నైవేద్యం కెత్తి ఖా మణి మనర్లు అవి ముందాడి మెణ మారి తెల్ల ఆమె तटाम थेवरिय 4 फलारनी तो चटनी सोटी थवरिय तनु खैदन जारी अन्न हिरी अंकोल प्रसादम गणु देरिय तेल्ले थोबी हडतमिय क्वेश्चन लावई मनती काय गतमस औडी सव तेल्ले देरिय 9th चैप्टर ಅವತಲ काय मनरिय ಎಲ್ಲ थोबी हडते दुखतने मननाय अगमाणमु आमी दकट्टी खारिय तेल्ले आहारंबम दकट्टी खावो तेल्ले आहारंबम 3వ అధ్యాయం లే 9వ అధ్యాయం అవతల కాయమన్నది కృష్ణరు పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం యోమే భక్త్యా ప్రయచ్చతి తతహం భక్తి ఉపకృతం అశ్నామి ప్రియతాత్మనః మణి మనర్య ತು ಭಕ್ತಿ ಸರಾಡಿ
ಪ್ರಾಮಸರಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಕಲ್ಲುವ ಕೃಷ್ಣ ಮೊರಹಾಲಿ ಹಿಂದಾವಿನು ತುಮಿ ದೀರಿಯಸ್ ಎಲ್ಲ ಪುರ ತುರಯಸ್ ಮೊರಹಾಲಿ ಇದ್ದ ಕಾಯಿ ಕೆರ್ತ ಮುಸೇಸಿ ಕೆ ಕೆರ್ತ ಮುಸೇಸಿ ಹಾಲಿ ಎತ್ತ ಅವಿನು ತುಮಿ रामभोरगन तुम्ही खाल्ली तृप्तिगणेला खायतवो मैंने सांगी आम्ही द्या म्हणदी कृष्ण वेन प्रयोग पडन म्हणा ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಅವ್ರ ಆತಂಗ ಇಂದ ಅಂಕ ಹಾಲು ಇಕ್ಕೇ ಕೆರ್ತ ಮುಸರಸ್ ಇಂದ ಪಿಲ್ಚಾರು ಕೆರ್ರಿಯ ಅಮ್ಮಿ ವೇನ್ ಹೊಡ ಕೊಣ್ಣಿ ಅಂಗ ಹಾಲು ಕೆರ್ತ ಮುಸರೇನಿ ಇಂದ ಪಿಲ್ಚಾರು ಕೆರ್ರಿಯ ಸಿಂಪಲ್ ಕಂಡು ಉಂಡೆ ಕೈಲ ಗುಸರು ಕೆರ್ರಿಯ ತೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮಿ ತೆಂಕ ಪ್ರಾಮಕನ್ घालतलो तेनु काय नुसतं पिचार घालरिया या आणि साणा तेनु काय सानो की प्रामकन घालास नाया आम्ही जाणा तिकामो अव भाज मधुवाय की वाल बबी अंग प्रामकन घालास नाया म्हणे तेल्ले म्हणन काय तेंगम्म जय नुसतं पिचार गिनी ಎಲ್ಲ घालरिया म्हणे कोणी अंक ಹೊಲ काय म्हणनानो चुकन म्हणना तेल्ले प्राम कृष्ण एदुर्सारिया आम्ही देरिय इक्य तू काय ती पावण तटाम थोवी तू इक्य मोड हेगे पूरा देरिय या म्हणे पूरा सारी अंगी तिक्क प्रामकन ಧೈರ್ಯಂನೇ ಕೃಷ್ಣ ಸಾರ್ಗ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿ ಇಷ್ಟಂಸ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನು ಆಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೊಂದ ರಾಮ ಅದ್ದಿಕ್ಕೆದನು ಹಾಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಕಾಯಿ ಸಂಗರಿಯ ನೀ ನೊಕ್ಕೋ ತರ ಸಲ್ಜಾಬು ಹಂಗ ನೊಕ್ಕೋ ಮಿಂಟಿ ಸುದ್ದಿ ಅವ್ರೇ ಮಿಂಡಿ మీ త్వర వచ్చి అర్జున కేరి థోరసా అర్జున నౌరియన్ అర్జున నవి కృష్ణనుடைய పాఠాలి లేడ ఔరియ కాన భక్తను థవీస్నా కృష్ణర్ కాయ కెరలియ పురాతంగా సిక్కడరియ प्रभुपाद तेल्लगमले उदाहरण दे दिया प्रभुपाद घुम्म फराट किंदी भुंडी अवना तिकामो तेक नेरकन संगति ते केस्टन लगाई मना तेचे अंबो काय केरन मना बेटिक संगर सोनी भुंडीक संगन मना तेल्ल मारी अर्जुनन संगर सोनी कृष्ण अंक संकरिय नेर अंगवली सपुरा मेणदी आम्ही राग एल्डनु आम्ही फिरी साणानु आम्ही अंग वेन केस्टन पडनु मेणी ಮೆಂತಿ अर्जुनन थेवी अंग संकरिय नेर अंग संकरिय नेर संगनात अर्जुनन थेवी संकरिय ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಮಿತ ಕೆರಿದೀವಿಯಾ ಅರ್ಜುನ ಮೆನಿ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಗರಿಯ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣರಲ್ಲ ಪ್ರಾಮ ಅವರ್ಲ ತಗುಚಿ ಕೃಷ್ಣರಂಗ ಚೆ ವಸದಿ ಕೆರಿದಿ ಇಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪೂರ ಅಂಗ ಸಂಗೀತಿ ಕೃಷ್ಣರು ನೇರ ಅವಿ ಸಂಗುಣ ಜೈತಿ ಇಲ್ಲ ಪೂರ ಅಂಗ ಕಲಾಂತ ವಾಯ್ಪು ಹಿ ಅಂಗ ಹಾಲ್ ಕಲಲ್ಲತ ಮುಸ್ಲ ನೇರ ಕೃಷ್ಣರವಿ ಸಂಗೀತಿ ಅವ್ರ ಹಾಲಿ ಕಲಲ್ಲತ ಮುಸ ಎಲ್ಲ ವಾಯ್ಪು ಅಂಗ ಕೃಷ್ಣರ್ದಿ ಆಚಾರ್ಯಾರ್ನ ಮುಳ್ಳಿ ದಡ್ಡಿ ಥೋವಿ अंक ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಸಿಕ್ಕಡತ ಏರ್ಪಾಟ್ ಕೆರರಿಯ ಇಲ್ಲ ಪೂರ ಕಲಲ್ಲಿ ಆಮಿ ನಾಮಂ ಸಂಗತಲು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಮನಿ ಕೊಪ್ಪ ಅಂಗತಲ್ಲ ರಾಮ ಸರಾಡಿ ಆಮಿ ನಾಮಂ ಸಂಗಸುಂಗಿ அப்ப நிச்சயம் கண்டிப்பனும் அவரை வாழ்க்கை காய் போய் சக்சஸ் கன்றாயி அதாமி இந்த பொருளுரை சோதேங்கன் ஆன்மீக உலகில் இருந்தாலும் சரி பௌதீக உலகில் இருந்தாலும் சரி புகழத்தக்கதாகவும் அழகாகவும் எவையெல்லாம் உள்ளனவோ அவையனைத்தும் கிருஷ்ணருடைய வைபவத்தின் சிறு தோற்றமே என்பது புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். தனிச்சிறப்பு வாய்ந்த அனைத்து ஐஸ்வர்யங்களும் கிருஷ்ணரது வைபவத்தின் பிரதிநிதியாக ಕರುದಪಡ வேண்டும். ಹಾಲಿ ಅವರ ಜಲ್ಸತ್ತ போன ஹேம்லி சரி தெல்லம்பலி காய கிருஷ்ணருடைய வைபவமும் சரி எல்லாம் மிக்கச்சோட சங்கரியா வெட்கின் ஜல்சத்த வினு தெல்ல ಸಿಂಗಾರು ತೆಂಕ ಪೊರುಮೆ ತಿನ್ನು ಒತ್ತಕೆರರಿಯ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಮೊರ ವೈಭವಮೋಸ್ ಮನಿ ಕೃಷ್ಣನ್ ಮಣರಿಯ ಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಬೆಕ್ಕಿನ ಮಟ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ತೆಂಗೋಲ್ಸತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಕ್ಕಿನ ಬೆಕ್ಕಾನ್ ಮಾಡಿದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಿಂತ ಕೊಂಗದೆಲ್ಲ ಗುಣಂ ಪೂರ ಧಾರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಕೃಷ್ಣರುடைய ಗುಣಮೂಸಿನೇ ಆಮಿ ಕಲಂದನು ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಥೇವಿ ಆಮಿ ಕೃಷ್ಣರಿಗೂ ಕಾಯ್ಕೆನ್ನ ಹೋರಿಯ ಸೇವೆಕೆನ್ನ ಹೋರಿಯ ಸೊ இல்ல சராடி அண்ணியத்தா நிறைவு கெல்லைங்கனோ உங்க கைதி சந்தேகு பிற கருத்துக்கள் கைதி செய்யா முவேன் சந்தோஷ் லகரிய காய மனதி தும் பூரா இச்சோடு ஹோம்வொர்க் அவினோ எர்ரி அவினோ வேன் சந்தோஷ் லகரிய எல்லே மாதிரி இந்த பகவத்கீதாவினோ ಚೌದಿ ಎಲ್ಲ ಪುರಂದೆಲ್ಲ ಮುಯற்சி ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವೋ ಕೋಣ ಕಲಾರಣಿಗೆ ಕೋಣ ಅವಿನಿ ತುಂಗ ಹಾಲಿ ಇವರ್ಗೆಲ್ಲ ಮುಸರಣಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಧಾರಾಳಂಗ ತುಮಿ ಕೇಳ್ಬಿಗಣ್ ಖುಷಿ ತೆಲ್ಲ ಮಿಲ್ಲಿ ತಿಳಿವು ಕೆಲ್ವೋ ತೆಲ್ಲ ವೇಳೆ ಕಾಯಿ ಹೋಯ್ ಮಣದಿ ಅವರ ಜಬಂ ಅಣರಿ ಅವಿನು ಅಮಿ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಕೆರರಿ ಅವಿನು ಅಂಕ ಒಂಡ ಉತ್ಸಾಹಂ ದೇ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಚೌದರಿಗ ಕಾರಣ ಕಾಯ ಮಣದಿ ಜಬಂ ಕೆರದಗೂ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಚೌದರಿಯ ಅಲ್ಲ ಅವರ ಜಬಂ ಅವಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಗಂಡ್ ಹಣ ಆಮಿ ಕೊಲ್ಲಗುಚ್ಚಿ ಜಬಂ ಕೆರರಿ ಅಮ್ಮನಿ ಕಲ್ನಾತೋ ಆಮಿ ಜಬಂ ಕೆರತ ಮುಸ್ನ ಓದಿ ಕೆರತ ಮುಸಿ ಸುಟ್ಟಿಗೆ ಅಡಿ
Telahali ami avinu ala sastar chodi aura jabam abi ami urchahangan urudigan kertaguchi sastar chodariya. Vimana Kaliyugamu Sastrapura recommendation Junna. Kaliyugamu Kai Sangiriya Hare Nama Hare Nama Iva Kevalam Kalau Nasteva 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 Gatiranyata Sangiriya. Harinama Munti Fijay. ಇಲ್ಲ ಕಲಿಯುಗಮ ಸತ್ಯ ಅಸ್ಕಿ ಕೆಷ್ಟಮರಿ ಬರಾಡವತ ಇಲ್ಲ ಉಂಟಿ ಫಿಜ್ಜೆ ಘತಿರಣ್ಯತಾಮ್ ಇಲ್ಲ ಸರ ವಲ್ಲ ಕೊಂಡಿ ಘತಿ ಭೀಮಿಣಿ ಮಂದಿರಿಯ ಪೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕಗ ಪ್ರಭುಪಾದ ದೀರಿಯಮಣ ಅವ್ರ ಹಾಲಿತಿಲ್ಲ ಹರಿನಾಮಂ ಕಾಯಿ ಕೆರ್ತ ಮುಸುನ తెల్లమారి అంక ఉరుదిగను సంగత ముసున శాస్త్రకి చెరి చౌదేతీస్ அவங்க అవిన కలల్లి ఓ ఎల్లెకుచి ఆమె ఎల్ల కెరరియ మనత కలల్లి ఆమె కెరతలు తెలా అంగాలి ఉరుదిగను జపం కెరత ముసై హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Lepura kamini kalana. Ata onda suri davarasi, the pose avarasi, ami sogu pani perasi. Lepura Krishna sanga diriya. Meni pura atta kalari anga. Ulkarim pura le mellasamla anga kalana. Ata mamale migamugo satwangamu avariyata mamanga. Ike jugu vishayam kalarasanga. Tele jugu santos lavaras Mataji. Tumi jugu ulakam derasi. ಚೊಕೊರ್ ಮಾತಾಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲ ಕಳಲ್ಲಿ ಆಮಿ ಕಾಯಿ ಕೆನ್ನೋ ಕೃಷ್ಣರ್ ಸಂಗರಿಯ ಆಯ್ಕುನೋ ಕೃಷ್ಣರ್ ಕಾಯಿ ಸಂಗರಿಯ ஒரு நாமம் சங்குவோ ஆன்மீக குரு ஒப்படுவோ மணி மணறிய இதெல்லாம் அமைக்கணும் இதுல கருத்து கொங்கதி செய்யா கேள்வி செய்யா ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು ಮೋಕಳೆ ಉಂಟೆ ನನ್ನ ವಿಷಯಮು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ అని ఉంటే సంగంగా మెనలాగరియా ఇలా స్లోబార్ ఫుటునో మెనతగా ఉండే సైంటిఫిక్ అను ఉండే కారణ కాయ సంగరియ మెనది ನೈಟ್ ಇಂಜಿರ್ ಹತ ವಿಕಿನ ಅವರ ದೊಡ ಲೆನ್ಸ್ ವಿಕಿನ ಮೊಟ್ಟಕನ್ನು ಓಪನ್ ಹೊಯ್ಯಿರಾಯಿ ಮೆನ ಸೊ ಸಡನ್ ಕನ ವಿಕಿನ ಲೈಟ್ ತಯಸ್ತಾನೆ ತೆಲ ಒಡನೆ ಸುರುಂಗುನ ತೆವಳ ವಿಕಿನ ಉಂಡೆ ಬಾಧಿಪ ಅவை te ಬದಲು ಆಮಿ ಸೊಳಬಾರ್ ಫುಡೆಸ್ನ అనేది ಫುಜಾಳ್ అవుతా తెల లెన్స్ వికినో దొడా లెన్స్ ఓవో సురింగికినో కరెక్ట్ తెల చొక్కడు ఫుజాళ అవుతాడ తెల కరెక్ట్ గాను ఎగే ಹೋಗಿ ದೊಡಾಕ್ ಬಾಧಿಪ అవునా మెనికినో సైంటిఫిక్ అని ఉండే ఉండే కారణ సంగారాస్ తెగుచ్చితి అవి సొళబార్ ఫుటునో మెనತ್ತೆ ఉండే నియేది సైంటిఫిక్ అని శాస్త్రం సంగరియ ఉంటే ಎಲ್ಲ ಅವಿ ತೆಲಗ ಅವಿಕಿನೋ ತೆಲ 45 ಗರ್ತ ಮಾರಿ ఉండే ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರೀಸನ್ ಮುಡಿ ದಾರಾಸ್ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪುರ ಚೊಕ್ಕಡುಸಿ தெல லென்ஸ் கோன் படைச்சிரியா ஒரு தொலை கோன் படைச்சிரியா இந்த மாதிரி அமைப்பு புற கோன் படைச்சிரியா பகவான படைச்சிரியா அதனால ஆன்மீகம்னி பூனா அவரிய கலாரஸ் கொன்னி கலாரஸ் பூரா ஏஸ்டிரோ முன்ஜுல்டரியா கொன்னி கலாரா தாதி அவரிய கலாரா சலா அவரிய கொன கொன்னி கலாரா ಎಲ್ಲ ಪುರ ಆಮಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಯ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲ ಪುರ ಕೆರಿ 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 ಕಾಯಿ ಅಂತ ಕಾಲಂ ಪಿಲ್ಲನು ಅಸ್ಕಿದನು ಪ್ರೂಫ್ ಮಾವರಾಸ್ ಮಾದಾಜಿ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲ ಕೋಣ ಎಲ್ಲ ಕಾಯ లే మెనరియా కౌచి ఆన్మీకం విజ్ఞానం చెరి జాతలు తెల మీ ఒప్పుల్ను తెల సార్ సంగే అవిను ఉండ పాయింట్ చొక్కడు పాయింట్ గన్స తెల ಹೆಡಿ ಅಮಿ ಸಂಗುವಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಸಂಗುವಾಯಿ ತೆಲೆ ಮಾರಿ ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತముకు ಇಕ್ಕೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೇಗಲಯ್ಯ ಏಕಾದಶಿ ದಿವಸಿ ತೆಲ వెజిటేరియన్ గన్ ఫుడ్ ఖారియాతను ಎಲ್ಲ ಮಾರಿ 15 ನಾಳು ಒಂಡಾಲು ಆಮೇಲೆ ಒಗತ್ರ ಹ್ಯಾಮಣದಿ ಅವರ ಆಂಗಮವಿ ಇಕ್ಕೆ ನನ್ಮೆ ಅವರ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಕ್ಕೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅನ್ ಅವರ ಡಿವೋಟಿಸು ಇಕ್ಕೆ ಸಂಗರಾಸ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅನ್ ಕೊಂಕೋ ಪಜಾಯಿ ತೆನುಪುರ ಎಲ್ಲ ಅವಿ ಆಮಿ ಕಡಿ ತೆಂಗ ಸಂಗುವಾಯಿ ಇಲ್ಲೇ ಮಾರಿ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಫುಡ್ ಖಾತ ಮಾರಿ ಅವರ அமைப்பு ಸೇತೆ ಅವರ ಬಾಡಿ ಅವರ ದಾದುನು ಅವರ ಕೊಡಲು ಇಲ್ಲ ಪುರ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅನ್ ಅವಿನು ಪ್ರೂವ್ ಕೆರ್ರಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಮಾರಿ ಪುರ ಅವರ ಕಾರ್ನಿವೋರಸ್ ಕೋಣರ್ ಹಾರಿಯ ಹೆರ್ಬಿವೋರಸ್ ಕೋಣರ್ ಹಾರಿಯ ಆಮ್ನಿವೋರಸ್ ಕೋಣರ್ ಹಾರಿಯ ಮಣಿ ಪುರ ಸಂಗಿನು ಆಮಿ ಅವಿನ ಹೆರ್ಬಿವೋರಸ್ ಕಂದ್ ಹಾತ ಮಾರಿ ಅವರ ಬಾಡಿ ನೇಚರ್ ಅವರ ದಾದುನು ಎಲ್ಲ ಪುರ ದೀರಿಯ ಮಣಿ ತೆಲ್ಲ ಪುರ ಪ್ರೂವ್ ಕೆರ್ತ ಸಂಗರಾಸ್ సో సైంటిఫిక్ అన్ పజా మణతను సైంటిఫిక్ అన్ ఎమారి పిల్లను సికన్నా మణతను ధారాళంగా తెంకావిను ఎల్లపుర సంగి తెంకావి ఆమె అవి కలడువాయి ఇలాపుర కొన్ని తప్పు ఎల్లపుర ఖల్లి అని పోన పాజిటివ్ గా నాకు కలునయ్యి తెల్లపుర ఆమె కలున
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಭು. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. అంగుంటే అవికిను ఇలా ఏకాదశి వ్రతం అవికిను తెల్లగా ఉండే సైంటిఫిక్ రీசன்ஸ் அங்கறிய அவர பெருங்குடலும் அவிக்கினோ ஜுக்கு டஸ்ட் அதாவது தேவையினாத்த கழிவு ஜுகிய ಭಿತರವಿ ಹಿಬಿರಾಯ್ಮೆನ ತೆಲ್ಲ ಅವಿ ಒಂಟೆದಿ ಅಮಿ ಅವಿಕಿನ್ ಖಾನಾ ತಗೋ ನೇಮೆನತ್ನ ಜುಕ್ಕು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕನ್ ಖೈತಿರ್ ಹೇತ್ನ ಅಮೆನದಿ ತೆಲ್ಲ ಕಳಿವಸ್ಕಿ ಓ ಭರಾಟ್ ಜಾಯ್ ಇಲ್ಲ ಕಡಿವು ಹಾರಿಯ ಹಾಲುಸಿ அஸ்கி விதம் கொளார்ன அவிக்கின் அங்க அவரியோ மெனிக்கின் அவிக்கினோ மருத்துவ ரீதிங்கன் சங்கரிய அத்த ஜுகுயமாம் வீடியோஸ்க்கு அவரஸ் ஐ கோன ஃபாஸ்டிங் रहते कोना एगे के नमिने अस्की कोका मैंने अस्की अविकिनो डिटॉक्स करता वीडियो ఉంట మీ దడ్డుసు తెలా అవిను ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಮನಿ ಮಾಡರಿಯ ಕಾಯಿ తెల్ల ಸೆಲ್ಸ್ ಓಡ ಗ್ರೋತ್ ಅವಿನು ಕೋನ ಸ್ಟಾಪ್ ಪೊರಸಿ ಆಮಿ ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತಂ ರಹತ ಹಾಲಿ ಮಣತ ಅವಿನು ಒಂಡ ಡಿವೋಟಿ ಒಂದಿದನು ವೇನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ గా చార్ విధము అవి సంగర్య స్పిరిచువల్ కన్ సంగర్య ఆయుర్వేదం కోణ సంగరిసిన సంగర్య ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಕನ್ ಸಂಗರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಮಾರಿ ತನು ಎಕ್ಕಪಟ್ಟ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ದೀದಿಯ ಎಲ್ಲ ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ ಮುಗಿಸಿ ಎಲ್ಲ मी तुमको वाणी माताजी धड्डुसु तेनु तेंका मूलम तुमको ग्रुप में शेयर करता ಇಲ್ಲ चार्ट राय सो वेन ಎಲ್ಲ पूरा एविडेंस पूरा वेन से प्रभास किते का एविडेंस तिले मारी काफी टी कागा पे होना तिले का साइंटिफिक कन इक्के प्रूफ्स है तिले मारी आनियन गार्लिक खाली अंग इक्के आंग ಬಾಧಿಪು ಹೊರಸಿ ಆಯುರ್ವೇದಮ ಎಲ್ಲ पूरा ನೀನಾ तेल पूरा अविनु मॉडर्न साइंस अभी तेले एनकरेज करा रस होयती अंक आयुर्वेदम एल्ल पूरा खाता रेकमेंड जन्ना तो तेल पूरा साइंटिफिक कन अविनु अंक देता अविनु किगी आर्टिकल्स लिखरास किगी अविनु प्रूफ अभी हारस स्पिरिचुअल कन अंक मोटिवेशन पाजा मणतनु स्पिरिचुअल कन मोटिवेशन खल्लुवाय नी अंक साइंटिफिक कन मिली आधारम पाजा मने हवटतनु तेल मारी मिली डिवोटीज अभी तेल मिली तेरास तेल मिली अभी खल्लुवाय सो थैंक यू प्रभु ಆನಿಯನ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಮುಳ್ಳ ಸೆತಕೈ ಮಾತಾಜಿ ಅದ ಗುಮ್ಮ ಒಂಟತನ ಅವಿಗಿನು ಇಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಂ ಸೇಮಿಲ್ವಾಗ ತೆಂಗರು ಕೆಷ್ಟಂಗಣಿ ಲವರಸ್ दुसरा अस्की देनो ಇಲ್ಲ ಆನಿಯನ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಚೆಚುನೋ तो काय ಚೆಚುನಾ ಸೆತಲೆ ಇಲ್ಲೇ ಮಣಿಗಿನೋ अवॉइड करर या तवरगम पुरा मी कुकिंग करता हलो मी करतवेला वीनु ಚೆಚುನಾತ ಹಳ್ಳು ಕೆತ್ತುಗು ತೆಂಗ ಕಲಾಣತಲೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಹೊಯ್ಯದ ಅವರ ಬೆಯಿ ತೆನುಪ್ರ ಅವಡಿ ಆಮೆಲ್ಲುವಾಗ ಕಂದ खाडी लोसन खाडी कांदा खाडी लोसन खाडी ले वतर है मी लोसन कांदा लोसन जुक्को खन्ना अच्छे अवॉइड केले हो और बेई अस्की आवडी हमना अस्की काला पड़ा हुई है मोते वल वेन विचार लवते कायराय सोहरस ना मेनी लवई సో తెల్లవేలు ఒంటివాల్ ఆమె అవిను చొక్కడగన్ సంగి మీకు హందర సోని तो ఒంటివాల్ ఖైసా मैंने संगी तेंक रो कन्विंस करता मी मिर्ची केरुवाई तेले नेगेटिव गंजी एल्ले कई चोडू लगरनी तुझ पूरा तैना तक केत्तिरिसी मैंने वेन प्रॉब्लम केतनो मैंने मनास मनदी आमी तेल्ला वेला अंक मट्टुम काबंद केल्लुवाई आमी तेल्ला खाना तो अंक काय पज तेल्ला तैना ता आमी नैवेद्यम केरी तेल्ला प्रसादम आमी अभी केल्लुवाई तेंक सराडी मट्टुम आमी काय केता होना ಚೆಲ್ಲುಡ होना ఉంటే తెంక అవిను అవర పొగడు అవిను అవడతో ఆమె ರೇವ್ಗನ್ ಮಿಯರ್ಚಿಕೆನ್ನೋ ಮುಸರಣಿಯ ಅಂಕ ಆಮಿ ಕಬಲ್ಲುಣ್ಣೋ ತೆಂಕ ಸರಾಡಿ ಮಟ್ಟು ಆಮಿ ಕಾಯಿ ಕೆತ್ತ ಹೊಣ ಚೆಲುಡ ಹೊಣ ಮಣ ಕಾಯ ತೆತ್ತ ಖೈದ ಹೊಣ ತೆಂಕ ಸರಾಡಿ ವತ್ತಾನ್ ಕೆನ್ನೋ ತೆಂಕ ಸರಾಡಿ ಅಸ್ಕಿ ಚೊಕ್ಕಡ್ಗನು ಸಸ್ಕಿ ಪೊಳ್ಗುನು ಅಸ್ಕಿ ಕೆನ್ನೋ ತೆಲ್ಲ ಖೈದ ಹೊಣ ತೆಲ್ಲೆ ಅಂಕ ಆಮಿ ಕಬಲ್ಲಿ ತೀಸ್ ಕಾಯಿ ಕೆತ್ತ ಉದಾಹರಣ ಸೋಗ ನೋಡಿದನೋ ನೆದ್ದಿಮು ಹಲ್ಲಿ ಜಾಡ ಬಸಿ ಮಣದಿ तेगा सराडी तेगा कपड़ा तो जी आमी मिली हल्ली जड़ी आमणे काची प्रजनम से या कोनी यूज रहा आया आमी अंका पाय आमी स्ट्रांग अंड उनिलडी आमणे तेंका आमी उच्चवाय तेले मारी आमी तेला खाई दिया आमणे आमी काय होयरिया अंका एगे सुट्टी जडरिया अंका हाली स्ट्रांग अंड रहता मुसना काय करतो तेंके मुन्नी क्वेश्चन लगाई म्हणती मट्टो आमी खाईदा होना तेंगा मुन्नी क्वेश्चन लाइना तगनिगन आमी तेंका सराडी अस्की केन्नो वत्त केन्नो बोबे जानो अस्की केल्लुनो ಅವ್ರ ಎಗೆ ಅವಿ ಅಮ್ಮಿ ಸೋಡಿದಿಲ್ಲ ಹೊಣ ಮೊ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ ಮೆಂಡ್ರಿಯ ಚಿಕ್ಕು ಕಾಯ್ತಿ ಮಣಾಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಮೆಂತನೋ ಮೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೆಂಡ್ರಿಯ ಮೊ ಡಯಟಿಷಿಯನ್ ದೀರಿಯ ಮಣಿ ಮೆಂತೆ ಒಂಟಿ ದಿನಮುಳಿ ತೊಂಡ ಸರ್ಕಸ್ ಮೆಂದ कौन डॉक्टर काय तिसा पासकडो ओढन माताजी इके कौन मोकलनाथ मोकलनाथ हॉस्पिटल जुदी इकदी का संगीनी सिगिरे काम में संगते प्रभुपादर देखटो ಏನು ಮೊರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಣಿ रुवो निंदिली आवरी माताजी केष्टंगनुसु तेना सीलई भगवान सीलई म्हणता हवडर मावडर येके मैंने पूछा
એટલે காந்தி லைஃப் மவிக்கின எல்லாம் உண்ட இன்சிடென்ட் चलरस माताजी அதாவது கஸ்தூர்பா காந்தி சௌரியம் நினாத்தர் ஹதா விக்கினோ तेवढा इंग्लिश में क्या ना डॉक्टर तेजोल चौकट बेन प्रयोगन होते डॉक्टर सी इंका अविकिनो उंडा होगद देना पड़ा रसी कस्तूरबा गांधी चोड़ना तरता तेल्ले होगद अविकिनो मामिसम चेर्रिया तेल्ले तुम्हें अभी दे तक तुम्हें आलोकरन क्या मेनिकिन पुसिरास गांधी जोड़ गांधी उंटेस्कनवी तिता मादरी होगद देतनको ಎಲ್ಲ ದೇನಾತ ಹಿಯಸ್ನ ಮೆನತಿ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಗಾಂಧಿಗೂ ಕಡೆಸಿ ಕಾಲಂ ಅವೆ ಮುಳಿಯ ಪರ್ವನಿ ಮಿನಿಕಿನ್ ಮುಳಿ ಮೆನ್ರಾಸ್ ಸೊ ತೆನು ತಿಕ್ಕೆ ಮಾರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕನ್ ಹೋತಿರಾಸ್ತೆಲ್ಲ ಟೈಮು ಹಾಯ್ ಸೊ ಮಾಮಿಸಂ ಆತ ಝುಗು ಎಮಾಮ್ ಅವಿಕಿನ್ ಮಾಮಿಸಂ ಚೆರೆ ಹೋಗೋದು ನಸ್ಕೆ ಅವರಿಯಸ್ ಅಂಕ ಕಳಾರಿಯನೇ ಅಂಕ ತೆಲ್ಲ ಕಳಾರ್ ಹಾಯ್ ತೆಗೆ ತೆಲ್ಲ ಟೈಮು ತೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅನ್ ಸಂಗಿರಸ್ ಏನ ಇಕ್ಕೆ ಮಾರಿ ಸೇತೆ ಮನತ ಉಚಿ ಸಂಗಿರಸ್ ಇಲ್ಲ ಮಾಮಿಸಂ ಚೆರ್ರಸಿ मेणता मुसना प्रभु हम यूज कर टूथपेस्ट सोप शैम्पू फिर हम यूज कर रहा कई तमो का खार कैला बसुम रियास की तमो अबिनु ಇಲ್ಲ ಒಂಟಕ ಕಲಪ್ಪು ಎಗೆ ಕೆರಿನು ತೆನು ಬುಲ್ಲಿ ಅವರಿ ಪುರ ಅಂಕ ಹಾಲಿ ಕೋಣ ಆತ ಬೆಕ್ಕಿ ಧರ್ತ ಮುಸುನ ಇಷ್ಟ ಮತ್ತ ಸತ ಟೈಮ್ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंतकोटि वैष्णव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।